Recording in progress. Ok, muy buenos días a todos los que están aquí presentes, los que tenemos en línea. Espero que hayan tenido bonita semana y espero que estemos listos para aprender algo que a lo mejor ya vieron antes, pero hoy lo vamos a ver en términos más prácticos, ¿verdad? De manera que podamos pues ayudar a nuestros clientes y a las personas con las que vamos a estar hablando. El día de hoy, primeramente vamos a estar hablando sobre la fórmula de salir de deuda. Si leyeron el capítulo que les encargué del hombre más rico de Babilonia, esa historia se trata, ¿verdad?, de una persona que nos va platicando cómo fue que se convirtió en un esclavo. Y obviamente no pasó de la noche a la mañana, fue una serie de malas decisiones que él fue tomando. Good morning to everybody. Thank you for being here. Hopefully you had a great week. Basically last week we left off with, I gave you guys some homework about to read the story in The Richest Man in Babylon regarding a man who became a slave. And obviously that didn't happen overnight. It took a number of bad decisions that he made. But at the end of the day, what needed to happen in his life was for him to touch bottom, right? Most people are not going to be willing to change unless they first touch bottom and realize they have a problem and realize they need to change. Básicamente, la lección de esa historia es de que, pues sí, todo mundo podemos cometer problemas, ¿verdad? Pero la manera en que vas a cambiar tu vida es que tienes que tocar fondo, tienes que darte cuenta de los errores que cometiste, entenderlos, procesarlos y más que todo hacer un cambio en tu mente y en tu corazón de que quieres hacer un cambio en tu vida, ¿verdad? Y la pregunta que esta persona se hizo es, ¿tengo el alma de esclavo o tengo el alma de persona libre? Libre. Y él escogió, yo soy una persona libre, entonces cuando él escogió eso, dijo, bueno, pues tengo que regresar y enfrentar a las deudas que tuve, a las personas que me prestaron y pues empezar a trabajar y a empezar a pagar las deudas, ¿verdad? Y él se dio cuenta que cuando tienes determinación, entonces vas a encontrar el camino y ese es el primer paso hacia la libertad. Basically, this person had to touch bottom. He had to kind of have a shift of heart and mind and realize that, you know, I can either stay here and die in this situation or I can turn around. He had to ask himself the question, am I a slave or am I a soul? Do I have the soul of a free man? And if I want to be free, well, then I have to confront my problems, stop running away from them, and find a solution. And what he did is he decided to go back and pay his debts, face his creditors, and basically start to work towards his freedom. And that was the first step that he took. The first step is always the hardest, but once you start on a new path, well, then obviously it becomes easier to take the second step and so forth, right? And basically you have to kind of realize that the problem is not so much even the debt. The problem was your bad decisions. What did we say last week? Last week we said that it's a mindset, right? How people get into these problems is the way they think, the way they were taught to believe, and the bad decisions that they made along the way. Básicamente, tomar el primer paso es lo más difícil, pero pues es lo que es necesario y esencial para salir del hoyo. Y más que la deuda siendo un problema, el problema fue su mentalidad, fue sus malas decisiones, fue sus creencias, ¿verdad? Que lo metieron al hoyo, pero a final de cuentas, pues él se dio cuenta que él también tenía, así como tuvo la poder de tomar malas decisiones, también tenía el poder de tomar buenas decisiones, cambiar sus pensamientos, cambiar sus creencias y empezar a ver un nuevo camino. Just the way he realized that he made bad decisions, he also realized he could make better decisions, and he started to shift his mindset, shift his thoughts, shift his beliefs, and that's the way we become free. Okay, so there's two basic rules that you have to ask yourself before you borrow. First of all, does it make economic sense? Economic sense means, am I going to make more money than what it's going to cost me? Básicamente hay dos preguntas que te tienes que hacer antes de pedir dinero prestado. La primera es, ¿voy a ganar algo? O sea, ¿tiene una ganancia económica mayor que el costo del interés?
Si la respuesta es no, pues entonces no deberías de pedir prestado. If the answer is no, you shouldn't borrow money. The second thing is there a guaranteed way to repay this? If something goes wrong, can I get out of this problem quickly? ¿Verdad? La segunda es, si algo sale mal, tengo una manera de volver a pagar este dinero. Pues ponte a pensar, si te gastas el dinero en unas vacaciones, ¿cómo lo vas a volver a pagar? Si de repente tienes que regresar ese dinero. No se puede, ya te lo gastaste. Pero ¿qué pasa si usaste el dinero para, vamos a suponer, comprar una casa? Pues se puede vender la casa y puedes regresar el dinero al banco. O sea, no es el fin del mundo. Right? Like you have to ask yourself, is there a guaranteed way I can repay this? If you spend the money on vacations, that money is gone. You're not going to be able to pay it back. But if you spend the money to buy a rental house and it doesn't work out, you can always sell the rental house and get out of the debt. So that's the way you have to think about it. The other way to you have to think about is if you're married, do you and your wife or spouse or husband, have unity? Do you guys both agree? Do you have peace of mind about taking on this debt? Si tú estás casado o casada, ¿estás de acuerdo con tu esposo o tu esposa en meterte en esta deuda? ¿Tienen paz los dos? ¿Están de acuerdo? ¿Qué va a pasar si no están de acuerdo? What's going to happen if you guys don't agree and something goes wrong? ¿Qué va a pasar? Uno le va a reclamar al otro y va a decir, fue tu culpa, estamos en este problema, y se va a empezar a deteriorar la confianza, la relación, y posiblemente, pues, tarde que temprano lleve a un gran problema, right? It could start to deteriorate into a big problem, finger pointing, as Ruben said, fighting, and maybe eventually divorce, who knows? And the last thing is, you have to ask yourself, what am I trying to do by taking on debt? What is the personal goal that I am achieving by taking on this debt, ¿verdad? ¿Cuál es la meta que estoy logrando al meterme en deuda? Que no se puede hacer de otra manera, que no puede esperar. A veces no está mal necesariamente meterte en deuda si esa deuda te va a generar una ganancia. Sometimes it's okay to go into debt if that debt is going to make you a profit in a not too distant future. Por ejemplo, vamos a suponer que tú no tuviste dinero para este curso. Y tú dices, bueno, pues ahorita no tengo el pago, pero voy a pedir prestado. Pues es un riesgo si no generas nada. Pero si aprendes algo como vamos a aprender hoy y en una semana consigues un cliente, ese riesgo valió la pena. ¿Por qué? Porque las personas que no estuvieron dispuestas a asumir ese riesgo tampoco van a tener esa ganancia. Right? If you take on a debt, let's say you didn't have money for this course, and let's say you put it on a credit card for 30 days, and you're like, I hope I learned something, I hope it's worth it. And let's say after what you learned today, you go find a client and you make money next week. Was it worth it? Was it a risk that you took? Yes, it's a calculated risk, it paid off. And not only is it going to pay off that one time, it's going to give you a skill set that should pay off maybe for the rest of your life. ¿Verdad? O sea, va a ser algo que a lo mejor no nomás te va a dar una ganancia de una vez, sino una habilidad que puedes seguir ganando el resto de tu vida. Entonces, también tenemos que tener inteligencia y sabiduría de que, bueno, tal vez no todas las deudas necesariamente son malas si me ayudan a lograr un asset que me va a dar una ganancia de aquí en adelante. It's not always bad to get into debt as long as you have a way to turn that debt into an asset that's going to help you make money, with it going forward. Ok, hay 4 tipos de deudas que la mayoría de la gente tiene. La primera es deudas de alto interés, que típicamente son tarjetas de crédito. Aquí no incluí lo que se llaman payday loans, pero esas son peor. Pero es básicamente la misma categoría, son préstamos de alto interés. There's 4 types of debt. The first type is credit card debt, which usually has high interest rates. There's also these payday loans, which even have higher interest rates, but basically most people use them to just buy stuff that has no value. La mayoría de la gente usa las tarjetas y los payday loans para comprar cosas que no tienen valor, entonces es una mala deuda. El segundo tipo de deuda es deuda que se usa para hacer compras, ¿verdad? Generalmente compras carros, compras muebles, te dan un crédito a lo mejor a un interés bajo y dices, bueno, pues me van a dar 12 meses, 24 meses, 60 meses para pagar esto. Pues
No es lo ideal, pero tal vez no está tan mal. The second type of debt is debt that you use to finance purchases, things like cars or furniture, where maybe they give you 12 months, 24 months, or 60 months to pay it off at a low interest rate. It's not too bad if the interest rate is truly really low, but obviously we'll learn later that there's a better way to do that. La tercer tipo de deuda es deuda para comprar una casa. La mayoría de nosotros generalmente no tenemos 300,000 o 500,000 dólares en el banco, ¿verdad? Nomás esperando a ver qué día se me ocurre comprar una casa. Entonces, pedir prestado una hipoteca, un mortgage, no es problemático siempre y cuando tu meta sea pagarla lo más rápido posible. Most people don't have $300,000 or $500,000 sitting in a bank account just waiting to see when they buy a house. So most people do take on mortgage, and it's not bad as long as you try to get the lowest interest rate possible and you have a goal to pay it off as quickly as possible. Today, I'm going to show you how we're going to do that. Y por último, hay deuda que puedes pedir prestado para hacer una inversión o para adquirir un negocio. Y esto te puede ayudar si es que está tu pareja, tu esposa, tu esposo de acuerdo contigo y si es que realmente entiendes cómo es que vas a generar dinero, ¿verdad? If you take on investment debt or business debt, you have to have a clear business plan and you have to have agreement with your spouse and you have to have a real clear way how you're going to make the money back. You can't just say, well, I don't know, I hope it happens. Por ejemplo, hay personas que piden prestado para abrir un restaurante. Y dicen, bueno, pues voy a pedir prestado para abrir un restaurante, lo decoran muy bonito y todo, y luego ya pues esperan a ver quién se aparece. Y a los 3 meses, ¿qué pasó? Ya cerraron. ¿Por qué? Pues porque no planearon en poner anuncios, porque pensaron que la gente sola iba a llegar, porque se les acabó el dinero, ¿verdad? Para los empleados, por muchas razones. Some people, sometimes they go into business, but they don't realize the true cost to become profitable. They waste all the money on decorating a space, and maybe, let's say they start a restaurant and 3 months later they closed. Why? Because they ran out of money to pay employees. They didn't put any advertisements. They just assumed people were going to show up. Entonces, estos son los 4 tipos de deuda. Ok, ahora vamos a hablar de la fórmula, cómo salir de deuda. La fórmula cómo salir de deuda, Peter Daniels le llama el good policy. En inglés es get out of debt. Significa salte de deuda y quédate fuera, ¿verdad? Él recomienda que no tengas deuda y creo que en un mundo ideal esta es la meta a la que estamos aspirando. Peter Daniels gave us the policy, the formula. He says, get out of debt and stay out. And ideally, in an ideal world, that's what we're shooting for. That's our goal. That's our target for financial freedom. And basically, how most people are going to say, well, yeah, that would be great. How? That's what we're going to learn today. We're going to learn the how. Okay. Lo primero que hay que darnos cuenta es que la mayoría de las deudas trabajan con lo que se llama interés compuesto en lugar de interés lineal. ¿Qué significa interés lineal? Interés lineal es que, por ejemplo, si tú pides, vamos a decir, $1,000 al 5%, al final del año vas a deber $50. Si te quedaras con esa deuda 2 años, al segundo año te cobrarían $50. Y al tercer año, $50. Eso sería una deuda con interés lineal, donde siempre es la misma cantidad. Pero nosotros sabemos que así no funciona la deuda generalmente. Casi siempre, si no pagas en un año, ¿cuánto debes al final del primer año? $50. Pero el segundo año vas a deber $50 más interés sobre el interés. Y el tercer año vas a deber interés sobre el interés sobre el interés. O sea que cada vez se va haciendo peor el problema. Most debts are compound interest. What this means is that generally you're not just going to pay the same amount every year, but every year you're going to start paying interest on the interest on the interest, and it starts to pile up. If you guys recognize this man, he's a pretty famous guy, right? And he said that compound interest is the greatest mathematical discovery of all time. Why do you think the banks get rich using compound interest, right? But they use it against you. And I like what the Motley Fool says, those who understand compound interest are destined to what? Collect it, and those who don't are doomed to pay it. ¿Verdad? Todos reconocemos a este señor, un poquito inteligente,
tal vez el más inteligente de nuestros tiempos, y él dijo que el interés compuesto es el descubrimiento matemático más grande de todos los tiempos, y obviamente los banqueros lo usan en tu contra. Y el Motley Fool dice que las personas que no entienden esto están destinadas a pagarlo, y las que sí lo entienden están destinadas a colectarlo. Entonces, nuestra meta debe ser, primeramente, salir de deuda para no estar pagando interés, y en segundo lugar, nuestra otra meta debe de ser darle la vuelta a esta ecuación y nosotros ser los que estamos prestando para que alguien nos esté a nosotros pagando intereses. Our goal should be to turn this thing around on its head. Basically, first, get out of debt so you stop paying interest. Second of all, become a lender so that you start collecting interest. Ok, ahora sí, vamos a ver cómo funciona una deuda. Aquí, lo que yo hice fue que hice una deuda típica hoy en día de una casa de $500,000. Y lo que vamos a ver aquí es cómo funciona la deuda. I'm going to now show you how a typical debt works. I use the example of a mortgage. Nowadays, a new house can cost you $500,000 on average around the country. Believe it or not, it doesn't get you very much. Maybe 2,000 square foot house at best. It's really expensive to buy a new home. Today, an average interest rate is about 6%, maybe higher. And the typical debt goes on for 30 years. Hoy en día una casa en promedio cuesta como 500,000, el interés va a ser más o menos 6% y te van a dar 30 años para pagarla. Entonces, el pago mínimo que te van a pedir que hagas es cerca de $3,000. The average payment they're going to ask you to make is roughly $3,000. Okay, so let's go through how this works. The way it works is you first figure out how much money you owe, then you multiply that times the monthly interest rate. What's the monthly interest rate? 6% divided by 12 becomes 0.5%. 0.5% times $500,000 is how much? $2,500. Ok. La forma como calculas el interés que debes es que te fijas en cuánto debes, en este caso son $500,000. Luego te fijas en el interés anual y lo divides entre 12. En este caso son 6 entre 12. Es 0.5%, multiplica 0.5% por 500,000 y ¿qué te dan? Te dan $2,500. ¿Cuánto dijimos que es el pago mensual que hay que mandar? Casi 3,000. Entonces, si restas 3,000 de los 2,500 que le debes al banco, ellos primero se cobran el interés y después lo que sobra lo aplican a tu deuda. ¿Cuánto le estás aplicando a tu deuda de ese primer pago? $497.75. O sea, ahora debes $499,502.25. So the way it works is when you send the monthly payment, especially if you send the minimum monthly payment, the bank first takes its cut, right? They make the $2,500 and whatever's left over, they apply it to the principal. In this case, you're paying them $2,500 and they're going to pay down the debt by $497.75. So at the end of month one, you're going to owe $499,502.25. Did you make much progress? Does it feel like your money's helping you get out of the hole very quickly? No, it almost makes you feel hopeless. Like, because if you're like, if this is going to happen every month, when am I going to get out of debt? Esta situación no es buena porque te hace sentir sin esperanza. ¿Por qué? Porque dices, pues todo el dinero se lo está yendo al bolsillo del banco y yo cuándo voy a salir de deuda. De hecho, si te fijas, si haces 12 pagos iguales, al final de un año, ¿cuánto dinero se ganó el banco? ¿Cuánto pagaste en total? En total pagaste casi $36,000. De esos $36,000, la ganancia del banco son 29,800. ¿Y cuánto se redujo tu deuda? 6,140. Híjole, podría trabajar un año y nomás le aboné la deuda, ¿qué porcentaje? Como 1%. O sea, a esta velocidad nunca voy a salir de deuda.
after 12 months, you're sending in almost $36,000. The bank is pocketing or keeping almost $30,000. And how much goes to your benefit? $6,140, just a little over 1%. Well, at this speed, it doesn't feel like we're going to get out of debt anytime soon. And yet, how many people buying a home today, this is what they're signing up for, right? So what do you think the banks are doing? They're just probably laughing and having parties every week, right? Because they're like, this is great. What percentage of the 36,000 is going to the bank? And what percentage is going to you? ¿Qué porcentaje de los $36,000 se le va al banco y qué porcentaje es para tu beneficio? Sí, 90-10, aquí es como tal vez, no sé, 16, 15% y 85%. O sea, la gran mayoría es beneficio del banco. Entonces, no es de sorprendernos que esta deuda, después de 5 años, apenas vas como ni 5%. Después de 10 años, tal vez ya vas más de 10%, y después de 15 años, apenas vas como en 150,000, le has avanzado. So it shouldn't surprise us that it's really slow to get out of debt. Basically, like this 500,000, after paying for 5 years, 60 months, working really hard, you've only paid down maybe 50,000 at best. After 10 years, not even 100,000, and after 15 years, you've only paid about $150,000. So you're not even anywhere close to being halfway done. Most of the benefit comes at the end. But what do most people typically do after 5 or 7 or 10 years? Move, and they buy another house and they start the process all over again, ¿verdad? La mayoría de la gente nunca sale del hoyo porque a los 5 o 7 o 10 años vende su casa y empieza el proceso de nuevo, se compran otra más grande o se van a otra ciudad o lo que sea. Entonces, ¿cuándo van a salir de este problema? Pues nunca, porque va a estar siempre empezando de nuevo, ¿verdad? Okay. Most people are never going to get out of this problem because they're always like resetting and like going back to square one, and usually with a bigger debt because they just bought a bigger house. Okay, the same thing happens to credit cards, just in a smaller scale, but at a bigger scale in the sense of interest. Because what are the interest rates on a house? Are they, I'm on a mortgage, on a credit card, are they 6%? No. ¿Qué es lo que pasa en una tarjeta de crédito? Es el mismo proceso, pero es peor, porque generalmente no vas a pagar 6%. ¿Cuánto te van a cobrar una tarjeta de crédito? 20, 30%, ¿verdad? Entonces es muchísimas veces peor estar en deuda de tarjeta de crédito. It's way worse. And if you make the minimum payments, guess what? You're going to be in debt for the rest of your life. So ideally, our goal is to help people get out of debt, credit card debt especially. And once you cut them, once you get there, never use them again if you're going to let them run a balance and pay interest. The only proper way to use a credit card, and I love credit cards, I use them all the time, is you have to pay them off every month. Make sure that at the end of every month, you always have money to pay them off. And if you're not going to be able to do that, well, then don't spend money on the credit card. La manera correcta de usar una tarjeta es que cuando ya salgas de deuda, ya no la vuelvas a usar, si es que vas a empezar a colectar interés. Ellos te dan generalmente como un mes para pagarla sin intereses, y la manera correcta es usarla y terminar de pagarla siempre cada mes. ¿Cuál es el beneficio de usarlas correctamente? El beneficio es que tienes la posibilidad de que te regresen dinero o que te den millas para puntos, para aviones, para cosas así, para hoteles. Es lo que yo hago. What I do every month is I pay them off, and basically I try to run as much as I can through them because I know I'm going to pay them off every month. And the benefit I get, you can either get cash back, or you can get miles for planes, or you can get points for hotels or things like that. For example, like just recently, I just came back from a trip, and I have what's called a companion. So the companion basically is any person that I pick who can fly free with me all year long. I also have points towards the hotels that I can use to stay free. I also have points towards the rental cars that I can use to stay free. So that's the benefit of using a credit card correctly. But if you don't, it's going to eat you alive. La manera correcta de usar las tarjetas es que te pueden dar puntos para los hoteles. Es algo que yo he estado usando últimamente. Te puedes quedar gratis, puedes rentar carros gratis, puedes volar incluso personas gratis, si sabes usar las tarjetas correctamente.
Okay, so the goal here is to help people get to the point where they realize I need to change my life and I need to become debt free. Why should that be the priority? Why not invest? Why not start a business? Why not, something else? Porque es que la clave para la libertad financiera empieza con ser libre de deuda. ¿Por qué es que no es empezar un negocio o invertir en la bolsa o en cualquier cosa? ¿Por qué es que esto es lo más importante? Generalmente es porque cuando tú haces una inversión o abres un negocio, hay riesgo y hay incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Cuando tú pagas deuda, es una cosa que es segura y está garantizada que vas a tener un ahorro. Ponte a pensar como si tú quisieras correr una carrera o si quisieras nadar y tienes unos grilletes pegados a tus tobillos, ¿qué tanto vas a avanzar? Pues no mucho, es lo mismo. Think about it this way. When you start a business or you start an investment, there's no guarantee you're going to make any money. There's risk that you could lose money. But when you pay off debt, it's guaranteed you're going to make money, a lot of money. You're going to save all that interest by getting out of debt. Think of it like this. If you wanted to run a race in track or you wanted to swim and you had some weights tied to your ankles, how fast are you going to go? What should be the first thing? Should you try to run really fast or should you spend some time cutting off those things that are pulling you back? Right? Entonces, esa es la idea, tratar de deshacernos de la deuda. Ahora, así como la fórmula de salir de cuando uno está gordito, ¿cuál es la fórmula para perder peso? Comer bien, saludablemente y hacer ejercicio, ¿verdad? When you're fat, what's the formula to get out of debt? To become healthier, eat healthier, and exercise. We all know that. Okay, aquí es lo mismo. Para salir de deuda, el primer paso es que tienes que dejar de meterte en deuda. Y el segundo paso es que tienes que empezar a desarrollar un plan para salir de deuda y empezar a seguirlo. The way to get out of debt is basically you have to first stop getting into debt, stop spending money you don't have. And second of all, you have to come up with a payment plan and then stick with the plan until you're debt free. It sounds simple, but we all know it's not. Why? How come it's not? Porque es que suena sencillo, pero para muchas personas es difícil. What's that? Consistency. Consistency and sticking to the plan, and consistency and not thinking of the same way that got you into the problem. El problema es que para muchas personas ya están acostumbradas a gastar lo que no tienen y también a veces les cuesta trabajo seguir el plan. Pero para las personas que dicen, ya toqué fondo, ya estoy muy claro por qué tengo que salir de deuda, obviamente van a estar comprometidas a salir de deuda. It's a matter of becoming committed to your plan and understanding why you touch bottom and why you need to get out of debt. Ok, entonces, vamos a empezar con una persona que a lo mejor está en deuda. No hay problema, vamos a hacer el análisis, vamos a entender su situación, vamos a entender su realidad y de ahí le vamos a dar esperanza porque le vamos a mostrar que sí existe un puente para ir de donde está, de su situación difícil, a su meta, que es su situación de libertad. It doesn't matter how badly somebody's in debt. The first step is we have to get clear on what the problem is. We have to understand how many debts they have, what's the current interest rate, what's the balance, and we have to lay out a real clear picture, as ugly as it is. Here's your situation, right? But at the same time, we have to give them hope that it's not hopeless. There is a bridge to get you from where you are to where you want to go, which is debt-free. And I'm going to show you the path if you're willing to take the steps to get there. ¿Verdad? Nosotros les vamos a enseñar el camino si es que ellos quieren salir de ese hoyo y van a motivarse poco a poco a ir lo siguiente. En el capítulo 9 de El hombre más rico de Babilonia viene la fórmula. Ahorita no vamos a leer ese capítulo, pero les voy a dar básicamente lo que dicen. In chapter 9 of The Richest Man in Babylon, it tells us the formula, how to get out of debt. I'm not going to read it right now, but basically, if you follow this plan step by step, you are guaranteed to get out of debt.
Okay, so here we go. The basic plan to get out of debt is as follows. First of all, stop trying to save or invest. You have to focus on paying debts before you try to save and invest. El paso número uno es, tienes que dejar de invertir y tratar de dejar de ahorrar. La mayoría de las personas con las que vamos a hablar probablemente están metiendo dinero a un IRA, un 401k o están comprando cosas. Tienes que dejar de hacer eso por un rato. You have to stop putting money that you're probably putting into an IRA 401k for a few months. En segundo lugar, necesitamos hacer una lista de todas las deudas. Para cada deuda, nos tienen que dar el balance, el interés que están pagando y cuál es el pago mínimo. The next step is we have to list out every single debt that each person has, and we need them to get us the balance, the interest rate, and the minimum payment. Before we have a meeting with these people, we have to kind of give them the list, the homework of what they need to bring to the meeting. Otherwise, they're going to waste our time. Antes de que vengan a la cita, tenemos que pedirles que traigan esta lista, ¿verdad? Que nos la manden y para no perder tiempo en la cita. Tienen que traer el balance, el interés y el pago mínimo. The next step is we're going to sort these debts in one of two ways, generally speaking. We can either sort them from the highest interest rate to the lowest interest rate, or we can sort them from the lowest balance to the highest balance. Generalmente hay dos maneras que podemos poner estas deudas en orden. Una es del interés más alto al interés más bajo, o la otra es del balance más bajo al balance más alto. Número 4. Cada mes, estas personas se van a comprometer a encontrar dinero extra. ¿A qué nos referimos con dinero extra? Ahorita vamos a ver de dónde sale el dinero extra, pero es una cantidad de dinero que va a ser, como quien dice, la llave con la que vamos a ir abriendo las puertas de la libertad. Every month, people are going to have to commit to find extra money. We're going to ask them for a minimum amount that they commit to find every month. And that money, extra money, is going to be the key that helps us open the gate so that they can become debt-free. Sometimes it's going to have to be maybe just simply reducing less, spending less on certain categories. For example, going out to the Starbucks once a month instead of once a week. It could be, I don't know, stop going out to eat as often. It could be stop sending money to your IRA, right? We have to find some money that people can basically choose to stop spending on that other stuff and start spending it on their financial freedom. Cada mes tenemos que trabajar con las personas y ayudarles a entender que necesitan gastar menos para generar un ingreso extra, un dinero extra que nos va a ayudar a salir de deuda. A lo mejor es que ya no vayan al Starbucks cada semana, a lo mejor una vez al mes, o que ya no salgan al restaurante todos los días, que salgan un poco menos. No es nuestra responsabilidad decirle a las personas qué hacer. Cada persona tiene que decidir por sí mismo para que la responsabilidad sea de ellos y la decisión venga de ellos. It's not our job to tell people what to do. We can suggest, but it's up to them to decide how they're going to change their lifestyle. Otherwise, they're going to hate us or resent us, and they're not going to follow through. It has to come from them, how they choose to come up with the extra money, but we do have to get a commitment. How much is that extra money? $50, $100, $500? I don't know. You tell me. Lo que sí tenemos que hacer es pedirles que se comprometan a que nos den una cantidad. Puede ser $50 o $100 o $500, pero nos tienen que dar una cantidad en la que ellos se van a comprometer cada mes a ponerle para su plan de libertad financiera. Y el número 5, ahora vamos a usar el poder del enfoque, así como una lupa, ¿verdad? Con los rayos del sol, para salir de deuda. Y cada mes vamos a ir haciendo un análisis del avance que vamos haciendo. Every month, we're going to use the power of focus, and we're going to take this extra money, and we're going to focus it on one debt. And the goal is to pay off one debt as fast as possible. Why? So that that person feels like they've got a win. We need to get the people to a win as fast as possible. La idea es que vamos a enfocar este dinero para que estas personas tengan una victoria, un logro, ¿verdad? Una meta que puedan generar rápido para que sientan que ya están saliendo del hoyo y para que se sientan motivados.
We want people to feel motivated and feel like they're making progress. Once you do that, all the other debts, we're going to forget about them for a minute. We're just going to pay the minimum payment. A lot of people make the mistake of sending, I'm going to send $10 extra to every debt. That's a mistake. You have to pay the minimum payments on all of them and just lump all the money into one debt at a time. And Yes. that money that they're paying extra can be the money that we can use. Yes. To help pay off the debt. Yes, yes, perfect. Lo que dijo Rubén tiene mucha razón. Muchas personas hacen el error de que le mandan $10 extra a cada deuda y sienten que están avanzando, cuando en realidad no están avanzando. Pero lo que él acaba de decir es muy bueno. En lugar de que usen todo ese dinero para cada deuda, ese dinero lo podemos utilizar y enfocar en una sola deuda, y es la manera como vamos a salir más rápido. Ok, ahora el número 7 es cuando tengas ese primer logro, esa primera victoria, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora vas a tener dos cantidades de dinero. La cantidad de dinero extra que te comprometiste más el pago mínimo que ya no vas a utilizar en la primera deuda que ya pagaste. When you hit the first goal, what's going to happen is now you're going to have two sums of money. The extra money that you committed to, plus the minimum payment that's no longer going to go to the first debt you paid off. Then what's going to happen? After you finish, you're going to take those two sums of money, focus them on the second debt. And once that becomes debt-free, now you've got three sums of money. You're going to have the extra money plus the first debt minimum payment plus the second debt minimum payment. Lo que va a pasar cuando acabes de pagar la segunda deuda es que ahora vas a tener el dinero extra más lo que estabas gastando en el pago mínimo de la primera deuda, más lo que estabas gastando en el pago mínimo de la segunda deuda. Entonces, este proceso te va a ayudar a poco, en una manera acelerada, ir saliendo más y más rápido de deuda. As you focus on this snowball method, as they call it, the ball's going to get bigger and bigger. You're going to accelerate the ability to get out of debt. And pretty soon you're going to be debt free. I believe most people can pay off their credit cards between 6 to 24 months. And I believe most people can pay off their debt, their house debt, between 7 to 10 years maximum. Yo creo que la mayoría de las personas sí es posible salir de deudas de tarjeta de crédito en 6 a 24 meses y pueden pagar su casa generalmente en 7 a 10 años. Yo he sabido de personas incluso que han pagado su casa con este programa en 3 a 4 años. Así que, aunque suena difícil de creer, sí es posible. I know people who've paid off their house even in 3 to 4 years using this program, so I know it's possible. Entonces, este proceso algunos le llaman, ¿verdad? El método de la bola de nieve. Some people call this the snowball method. Doesn't matter what you call it, just mentally like look at the progress, ¿verdad? No importa cómo le llames, simplemente visualiza el proceso, esto es lo que va a ir pasando. Ahora, ¿por qué es que es bueno salir de deuda antes de enfocarte en invertir dinero? Todos queremos ganar, todos queremos invertir, ¿verdad? Todos creemos que es mejor enfocar nuestros esfuerzos en ganar más, no en gastar el dinero en la deuda. Pero es como si tú quieres meter agua en una cubeta que tiene muchos hoyos. ¿Cuánta agua vas a colectar en esa cubeta si la cubeta está llena de hoyos? Think about it like this. Your financial life is like a bucket and it's full of holes. And most people are focused on like, I need to put a lot of money into it. Well, how much money is going to be there if it's full of holes? How much water is going to go rise in that bucket if it's full of holes? No va a pasar nada. Nothing's going to happen. What we need to do is to say, how many holes do I have? And I need to start plugging up one at a time. Lo que tengo que hacer es descubrir cuántos hoyos tengo y tengo que empezar a tapar un hoyo a la vez. Conforme yo empiezo a tapar un hoyo y después otro hoyo, ¿qué va a pasar con el volumen del agua? Va a empezar a subir. As I start plugging up each hole, what's going to happen to the volume of water in the bucket? It's going to rise over time until eventually when there's no more holes, well, now I'm going to be able to fill that bucket up really fast. Cuando ya no tengo hoyos, lo que va a pasar es que voy a poder llenar esta cubeta bien rápido. Y cuando tú le explicas a la gente esto, pues tiene sentido lógico.
¿Cuántos de ustedes vieron El Mago de Oz? Tal vez cuando eran niños. No sé si se acuerdan de la bruja mala, pero la manera en que la mataron es que le echaron, ¿qué? Agua, ¿verdad? I don't know if you guys remember The Wizard of Oz when you were a kid, but the way they killed the witch was by throwing water on her. And when they threw water on her, what happened to her? She shrunk, right? Cuando le echaron el agua, ¿qué pasó con la bruja? Se hizo chiquita, chiquita, chiquita hasta que se encogió y se desapareció. Esta bruja es como las deudas, o sea, nosotros le vamos a echar agua para que se muera, ¿verdad? We're going to kill the witch. Okay. Ahora, fíjate lo que va a pasar. Vamos ahora a usar un spreadsheet que aquí procesé. Now we're going to use a spreadsheet so that you can see what happens when you start using this debt formula to pay off your debt. I'm going to illustrate to you how we can short circuit the debt in our lives. I just need to make this a little bigger so we can all read it. So let me see if I can make this just a tad bigger. Okay, I think that's good. Okay, ahora vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. En voy a hacer esto un poquito más grande. Ok, este programa es un spreadsheet que yo desarrollé hace muchos años y que podemos utilizar con nuestros clientes para ayudarles a entender qué pasa con su deuda. Aquí está de nuevo este pago de esta casa y vamos a ver qué pasa. I developed a spreadsheet like over 20 years ago and I'm going to use it to help you explain how we can help clients understand why they need to focus on debt payment. Okay. I already showed you the little progress that you make, right? And I already showed you that this person is going to pay $29,800 of interest in the first year. But if you keep going, all this interest, right, month after month after month, year after year after year, it all adds up. And if you go all the way to the bottom, and you add it all up, $609,000 of interest. So when you buy a $500,000 home, what are you really buying? A $1.1 million home. ¿Verdad? Cuando te compras una casa de $500,000, si te vas a gastar 600,000 en intereses, en realidad, ¿qué es lo que estás comprando? Estás comprando una casa que te va a costar 1.1 millones, pero en realidad no te va a costar 1.1 millones. ¿Por qué? Porque para ganarte $1, el gobierno te va a cobrar, ¿qué? Taxes. Entonces, ¿cuánto es tu tax rate? Por ejemplo, si tú ganas, vamos a suponer que tú pagas a 25% de taxes, entonces en realidad vas a necesitar ganar casi 1.5 millones. If you're in a 25% tax bracket, you need to make 1.5 million in order to have 1.1 million after tax to buy a $500,000 home. So how much money do you need to earn to buy that $500,000 home? 3 times. ¿Cuánto dinero necesitas ganar para poder generar los 500,000? 1.5 millones. Pues es mucho dinero. It's a lot of money. Okay. Now check it out. Fíjate bien. Si vamos a suponer que esta persona lo único que puede juntar son $100 al mes. Ok, pues $100 al mes. No pasa nada. Vamos a ver qué pasa. Lo que voy a hacer, Yes. ¿Combinar todo debt aún? ¿O va a ser un spreadsheet por cada debt? Es un spreadsheet por cada deuda. Aquí nomás te voy a enseñar lo que pasa con una deuda para que veas cómo funciona, por qué es que les vamos a poner dinero extra. Por ejemplo, aquí, si tú pones $100 extra, ¿cuánto era tu pago que tenías que mandar? 2,997, ¿verdad? Pero si tú pones $100 extra, ¿cuántos intereses te vas a ahorrar? Bueno, vamos al final de esto. Y aquí dice 600, perdón, déjame lo apunto primero. Déjame apunto esto primero. Ok. Vamos a apuntar aquí el interés. 600
609,024. Ok. Ya tenemos aquí la cantidad de interés, ¿verdad? Ah, perdón. No. Esto está mal. En realidad es que esto lo está sumando. Déjame quito esto para que no nos eche a perder los cálculos, ¿ok? Sí era correcto lo que estaba aquí antes. 579,191. Déjame lo verifico de nuevo. Ok, aquí está. Sí. Ok, voy a quitar esta línea. Nomás lo hice metí esa línea para que pudieran ver cuánto era el balance después de un año. Ajá. No sé qué pasó aquí. Ok, sí. Okay, so what I'm trying to show you is what was the original interest that you would have paid on this debt if you never made extra payments. 579,191. $579,000 es lo que hubieras tenido que gastar. Ok, ahora vamos a ver. Si tú pones $100 extra el primer mes y es lo único que mandaras en toda tu vida, ¿cuántos intereses tendrías que pagar? If you only paid $100 for 1 month, how much in interest would you pay over your lifetime? You would pay $578,692. $578,692, what's the difference between this number and this number? Si nomás te mandaras $100 y ahora vas a pagar $578,692, ¿cuánto dinero te ahorraste? Te ahorraste 500. Entonces, ¿cuál fue el retorno en tu inversión de los $100? 500%. ¿Cuál inversión en el stock market, real estate market te va a dar ese retorno? Garantizado. What investment in stock market or real estate market or crypto or whatever is going to give you a guaranteed 500% return when you paid $100 guaranteed in 1 month? Nothing. Okay, well, if it's so great, why don't we do it again? Let's do it again. Okay, I'm going to pay another $100. Okay, let's see what the answer is. Now I'm going to pay $578,195. Ahora voy a pagar $578,195. O sea, ya pagué $200. ¿Y cuánto dinero me ahorré? Casi $1,000. Pues está muy buena esta fórmula. ¿Por qué no le sigo? Y es más, si está tan buena, pues mejor trato de pagar $500. ¿Verdad? Ya llevo invertido, ¿cuánto? 700. ¿Y ya cuánto dinero me ahorré? 3,400. Ahora, también no nomás te estás ahorrando dinero, también te estás ahorrando tiempo. A lo mejor aquí no lo ves, pero ya te estás ahorrando tiempo. Vamos a ver. You might not realize it, but you're not just saving money, you're also saving time. If you notice, ¿verdad? 2 years. Te ahorraste 2 meses. Right? Con esos 3 pagos ya te ahorraste 2 meses que ya no vas a tener que pagar en el futuro. Entre más le avanzas, más rápido vas a salir de esta deuda. Ok, vamos a ponerle $100 ahora sí, pero ahora cada mes por el resto del tiempo. Si tú pagas $100 cada mes, aunque no es mucho dinero, ¿qué va a pasar? Aquí está. If you pay $100 a month, you're going to end up paying off this house 2.5 years early. Si tú mandas $100 al mes, te vas a ahorrar 2 años y medio. Y en dinero, te vas a ahorrar $57,000. Right? You're going to end up saving $57,000 and you're going to cut off 2.5 years of payments. Te vas a ahorrar 2 años y medio y te vas a ahorrar $57,000 que ya no tienes que mandarle al banco. ¿Perdón? Solo con $100 al mes. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si ahora hacemos el doble? Ok, $200. Let's see what happens if we double it instead of
$100. Now we're going to save $103,000, and we're going to save 5 years of time. ¿Ustedes creen que para alguien que compra una casa no puedan encontrar $200? Do you think somebody who spent $500,000 isn't going to find $200 to save $103,000? Do you think they shouldn't pay us at least $1,000 for this plan if we're going to save them $100,000? How long did it take me to explain this to you? How long have we even been here? Not even an hour. How long would it take you guys to help people save over $100,000 who just bought a new home? Okay, well, why don't we keep going? What if we could do more? What if, let's say they work really hard and find $500? It's not that hard to find $500 if you see the benefit. Now, how much are they going to save? $200,000. Si ahora se motivan y encuentran $500 al mes, si ya entienden el beneficio, ¿cuánto dinero se van a ahorrar? Casi $200,000. ¿Y cuánto tiempo se van a ahorrar? Casi 10 años. Yes. Well, one thing is that when people are buying a house, people are buying as much as they possibly can Yes. with today's dollars. And so what they're doing, consciously or unconsciously, is they're putting them in a circumstance where maybe the guy who's buying a $500,000 house can find $200 or $300. But the guy who's buying the $230,000 house is cheap. And pay fine. He qualified, and now that he has, it's empty, so he's gonna get those 5 credit cards and go buy furniture. And we're gonna be tight. Yes, we are. But maybe he shouldn't be trying to find the maximum biggest house he can possibly get. Rubén tiene razón. Muchas personas típicamente compran la casa más grande que pueden con el pago mínimo que pueden. Porque esa es la mentalidad. Quiero lo más que se pueda con el pago mínimo que me alcance, perdón. Es parte del script. Porque no entienden que se están apuntando a pagar 3 veces. Pero si lo entendieran, a lo mejor les convendría una casa un poquito más chiquita que pudieran sacarla más rápido. O sea, si en realidad tú puedes pagar $3,000, ¿por qué no compras una casa que te cueste $2,500 y le mandas los 500? Y te vas a ahorrar $200,000. Porque nadie te está enseñando antes de que compres la casa. Exacto. Al contrario, te van a decir, no, mira, si le metes granito, solo son $10 extra al mes. Si le pones estos pisos, solo son $15 al mes. Most people, they're going to do the opposite, right? They're going to tell you how much you can stretch, how big of a house you can get. For only an extra $10 a month, you get this quality granite. For an extra $5 a month, you get this type of flooring. For an extra $10 a month, you get these cabinets. Y en lugar de comprarte una casa de $2,500, pues mejor cómprate una de $2,000 y métele 500. Instead of buying a $2,500 a month payment house, buy a $2,000 a month payment house and use the extra $500 to get out of it faster. Yes. Y muchas de las veces la gente no entiende porque vienen de rentar, no entienden que les va a aumentar la utilidad de la luz, el bill de la agua, y se meten al primer mes en un hoyo que no pueden salir. Y están viendo, Dios mío, ¿cómo voy a salir? Me hace un fracaso. Exacto. Sí. Poder regresar a la parte de lo de los impuestos, es por los impuestos anuales que pagan, es por esa parte que se explica. No, ese es otro gasto extra. Porque no entendí cómo llegaste al... porque... Ajá. Ok. Me vino y dijo, bueno, sí. No está incluido. Los property taxes es otro rollo, otro gasto. Esto viene siendo el dinero que tú necesitas ganar. O sea, mira, cuando tú ganas... pero por lo que te quitan a ti. Bueno, ¿qué te quitan a ti? Cuando tú ganas $1,000, ¿ok? Pagas Gross, pagas 25% al IRS. Entonces, si tú pagas 25%, a ti te van a dejar esto multiplicado por
sea, tú vas a tener 750 libres para gastar en la casa. O sea, la pregunta es, ¿cuánto dinero necesitas tú generar para tener los 3,000? Necesitas generar 4,000 para tener los 3,000 libres. Entonces, el punto es que no te estás apuntando a una casa de 500, te estás apuntando a tú tienes que generar 1.5 millones haciendo lo normal. Pero fíjate, ahora nomás tienes que generar 1 millón si pagas los 500. O sea, te vas a ahorrar en realidad de $500,000 que ya no tienes que generar para poder pagar la misma casa. Es la misma casa. ¿El beneficio para quién es? Para ti. Entonces, aquí yo lo que quiero que captes es el proceso, pero el beneficio. El beneficio a lo mejor no es inmediato. Por los años que estás pagando, no vas a sentir, pues, cuál es el beneficio. Pero, ¿qué va a pasar cuando llegues al final de este proceso? De repente, ¿cuánto dinero extra te va a quedar al mes? 3,000. ¿Y qué vas a hacer con esos 3,000 por esos 10 años? Meterlo a tu inversión o a tu retiro o a lo que tú quieras. The benefit here is not, you might not feel it in the first month or in the first year, in the first 20 years, but what's going to happen when you reach the goal and your house is paid off? How much money do you have left over at the end of the month? 3,000 times 12 is 36,000 times 10 years is 360,000 that otherwise you wouldn't have had. Plus, if you start to invest it and compound all that money, what's that going to turn into for your retirement? So do you see how the benefit is not just here? It's like you have to think of it over time. Tienes que pensar en el beneficio no tan solo de cuánto te vas a ahorrar, sino cuánto vas a poder generar con esos ahorros que vas a invertir para tu retiro. Entonces, si tú le explicas a esta persona esto, aun si ya no te enseñara ninguna otra cosa, ¿a cuánto le podemos vender esta solución a una persona? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagarnos por este entendimiento? Yes. ¿Y cómo es la estrategia de presentarlo y cobrarlo? Porque como vendedor, tú me estás diciendo, ve y presenta eso, eso es oro, vale mucho. Le voy a enseñar al cliente, el cliente me va a decir, ¿sabes qué? Está bien, pero no te voy a pagar los $1,000, déjame lo pienso. Ya no me tiene que pagar los $1,000 porque ya vemos. Ajá, pero esto es con una deuda. Esto tal vez lo que vamos a hacer, como esta es la casa y es la deuda más grande, a lo mejor lo vamos a enseñar al final. Ahorita nos vamos a enfocar en las tarjetas de crédito, pero es la misma fórmula. O sea, ahorita nomás te enseñé el proceso y el beneficio, pero ahora lo vamos a aplicar a una deuda chiquita de tarjeta de crédito y a la segunda y a la tercera, el mismo proceso. Entonces, imagínate el efecto compuesto de todo esto. Me diste un dato fuerte para nosotros poder entender. Sí. Y es como lo estamos haciendo. Pero cuando vayamos por un cliente a hacer la presentación, Sí. no les vamos a dar el plato fuerte, les vamos a dar dessert. El aperitivo primero. El primer paso que estábamos viendo. Sí, so right now we're not going to show clients this right out of the gate. We're going to show them this at the end. First, we get, like Ruben says, this is the big meal where you need to give them an appetizer, which is, let me show you this on a credit card. Right? So we're going to apply the same thing, but on a credit card. Once they get it for a credit card, they may not get like, so what's my full benefit if I pay all credit cards and the house? Well, that's where we need to maybe figure out the sales process. I don't know the answer because I've never done this. I've shown people the way out, but I've never actually charged for it. Why? Because whatever, my goal was just to help people. But right now, I'm like, yeah, we can help people, but they also need to pay us because this is worth a lot of money. What's it worth to save somebody $200,000 time to help them invest? How do we get them to invest with us if we can't even get them out of debt? Right? So we have to, like, I'm here not just to teach you guys, I'm here to form a partnership of how do we figure this out? How do we present it? Yes. That is something Joe, Juan, and Mark.
and their debts and how we were able to get them all out. Do you see the benefit of it? We can do it for you. You want me to do it Let for me you? show you what it would be like if we use 2 of your credit cards. Mhm. Oh, this is great. Now we can show you how to do it all, but you need to cover us this much. There you go. Ahí está. This is- I like it. ¿Eh? Ajá. Ahí tienen el financial, se me olvidó cómo se llama, pero ahí te ponían tu deuda y te imprimían casi como eran como 7 páginas de todo tu deuda, y step by step plan. Ok. No sé si hay manera para hacer como Algo un así. PDF así lo podemos vender. Mira, aquí Sí. y era todo personal para mí. A mi Y eso cuenta. se guardaba. Ahí te lo daban gratis cuando te inscribías. Gracias por la. Pues, Gratis cuando pagas. Mira. Tu nombre. Ajá. Tú ibas a cobrar, que era de Snowball. Y te enseñaba como mes por mes y cómo pagarlo. Sí, pues igual es lo que vamos a hacer ahorita, pero a lo mejor está formateado diferente, ¿no? Sí. Es a lo que ahorita nomás lo que quería que captaran era la esencia, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo lo paquetamos. Ok, vamos a abrir el siguiente spreadsheet, que ahora les voy a enseñar una. Bueno, vamos a regresarnos aquí un segundito. Let's go back to this real quick. Last week, Yes, making coaches so they can say, hey, now you can help me. This is second step. this is the second step. Yeah, first you need to realize you have a problem. Now you need to realize, oh my God, like you have a solution. ¿Verdad? La semana pasada les enseñamos el problema de cómo se metieron en deuda. Ahora les estamos enseñando la solución, cómo salir de deuda. Ok. Ahora les voy a enseñar, ¿qué horas son? Now, you guys need a break? That one? Alex, Yes. interrupt, and I don't know what, and I'm saying. But I want to tell you. Later, Yes. Smart Money Advisor Network. Okay. Okay. He's got a get out of debt plan, debt free for life. And what they're doing, same thing, but they're using whole life policy to Okay. generate interest with paid up additions, which is allowing the consumer to pay the debt off. But at the end of the debt payment, there's a balance accrued in that policy that keeps them there. And so maybe we can see it Okay. and round it out. We'll look at it and see how it works. Yeah, he was saying that basically Primerica has a 7-page sheet that they give to customers if they sign up that shows them the step-by-step. And I think it's probably going to be similar to what I'm going to show you next. We'll see, but yeah, we need to basically, right now the goal is not to show you how to sell it, but to show you like how to mentally sell it, how it works, and how we can measure the benefit. Because the whole idea here is not to give people warm fuzzy. The whole goal is to give them numbers and a step-by-step plan, ¿verdad? Aquí la idea no es nomás emocionar a la gente o con algo así nebuloso, sino con números claros y específicos que la gente pueda relacionarse. Y no tan solo nosotros no les vamos a decir, esto haz tú. Ellos lo van a hacer con nosotros para que ellos participen en la solución. Yo lo que había pensado es que esto es como yo lo había pensado, pero estoy abierto a sugerencias, ¿verdad? Yo lo que había pensado es, si encontramos una persona platicando, lo que sea, y dice, ok, pues sí, me interesa ver si tengo problema de deudas, ¿cómo puedo salir de esto? Bueno, te puedo pedir que pagues $250 por una consulta
Y si no estás satisfecho al final del proceso, te lo regreso si no estás convencido que te podemos ahorrar dinero. Si al final de la consulta estás convencido, entonces vas a pagar $1,000 por el plan que te vamos a entregar. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ok, bueno. Y ya ellos ya saben que les va a costar algo, pero tienen que estar convencidos. Yo no creo que alguien va a ver esto y no va a estar convencido. De acuerdo. Y la razón es porque todos vamos a tener una licencia. Y lo que ellos están haciendo es, para poder cerrar al cliente, venden la póliza de seguro y es donde está la comisión. Sí. No le cuesta nada a ti. Y lo ven como vendes. Lo platicamos. O sea, le regalan el plan Es, con la compra de eso. No, es que el plan es todo lo que hemos visto, pero basado con un seguro donde lo van a pagar. O sea, ellos están pagando el dinero al sí. seguro, el seguro está generando ingreso y es cuando pagan primero bien el programa que les decía, acumulaste bastante para pagar la primera. Es que yo pienso que no tenemos que estar dependiendo del seguro. O sea, el seguro es un ingreso y esto puede ser otro, porque hay gente que va a decir, bueno, pues a mí nomás me interesa esto, pero ya tengo un seguro, no necesito un seguro o no me interesa tu seguro. Entonces, tenemos que poder separar las dos cosas, en mi opinión. Es algo que yo nunca había hecho, precisamente porque yo decía, bueno, pues al rato compran el seguro, pero no todo el mundo compra el seguro. Entonces, pero esto tiene valor en sí mismo independientemente de si compran seguro o si no compran nada. Exacto. Ok, les voy a enseñar ahora lo que les voy a enseñar. Una persona que tenía creo que 6 tarjetas de crédito y le iba a tomar 6 años de pagarlas y iba a gastar $28,500 en intereses más un mortgage de 29 años que le faltaba. Iba a gastar $214,000 de interés. Entonces, en total, se iba a pasar casi todo el resto de la vida y iba a perder $242,000 de intereses. Ahorita, después de que trabajé con él, y no es la única solución, a lo mejor puede haber otra solución, pero le pude enseñar, perdón, aquí me equivoqué, en 2 años, y aquí creo que son, ahorita lo checamos, pero creo que son 10 años más o menos. Ahorita lo confirmamos estos números. Pero el punto es que esta persona ya no va a estar 6 años en tarjetas de crédito, en 2 años o menos va a terminar y luego va a poder terminar la casa en 10 años o menos y se va a ahorrar $144,000 de intereses. This person, I'm going to show you that I work with how I was able to take them from spending 6 years paying off credit cards to instead of spending 2 years and saving roughly half the interest, about $15,000, sorry, and taking 10 years to pay off their mortgage instead of 29 years and saving a total of $144,000 in total. Okay, let me show you this example so you guys can see what I'm talking about. And let me find it. This is not a hypothetical. This is a real case study of somebody I worked with recently, and something that we'll be able to show people, obviously using their numbers, or like Ruben said, this could be the generic plan, and maybe we could clean it up or whatever. And then say, would you like me to do this for you, and show me what it would look like for your situation. Okay, vamos a ahora explicarles cómo funciona esto. Let's look at this example. Okay. So this is a person who's married, has kids, has a job, has all this stuff, right? Oops. Esta es una persona que está casada, tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene su trabajo. Y estas son sus deudas. Estas son unas tarjetas de crédito. Esta es una deuda de carro y esta es una deuda de su casa. This person has these credit cards.
this car loan in this mortgage. Obviously, some people might have student loans, ¿verdad? A lo mejor algunas personas van a también tener los student loans, pero no importa. Aquí lo importante, aquí las apunté en qué orden. En el orden en que él me las dio. He just gave me these debts in this order, no particular, just the way he remembered them or whatever. This one's 21,000. This is the balance. This is the minimum payment. This is the credit limit, and this is the interest rate. ¿Verdad? Esta persona me las dio en este orden, no tenía un orden en particular. Este es el balance, este es el límite de crédito, este es el pago mínimo y este es el interés. Cuando yo ya tengo esto, yo pude calcular estas cosas. Por ejemplo, el interés viene siendo lo que se debe multiplicado por el interés dividido entre 12. Bueno, en realidad yo creo que fue al revés. Calculé el interés basado en lo que él me dijo, ¿verdad? Pero bueno, es lo mismo. ¿Sí me expliqué? Did I make myself clear? Basically, he was telling me like, I'm spending 430 of interest, and I backed into what his interest rate was in this particular case. Usually it's the other way around. Usually like they tell you what the interest rate is, and you have to back into like, what is the interest payment they're doing per month? That's the effective interest, what he's actually paying every month. Yes. This is the annual interest rate. So to get the number, you have to use this times 12. So you multiply the debt times the interest rate divided by 12, so you can figure out what the monthly interest rate is. And then you subtract. So let's put another column here. Right. Where I'm going to put it, let me shrink this a bit. I want to get to like, what's his effective payment? His effective interest. So this minus this is how much money is really going towards his debt every month, which is not as much as people think, right? So let's calculate it. So for him, he's spending, so this is his equity payment. So out of 3641, he sends, right, minimum payments. 1355 is going to interest, and 2100 is going towards paying off the debt by making the minimum payments. Now, like everybody else, usually people don't send this. Usually they send this plus a little extra. That little extra, we need to make sure we just collapse it into one. So Alex, what would that 2108 be as a percentage of interest? Which 2108? Over here is equity. Oh, okay. As a percentage of interest, so let's see, times 12 divided by his total debt. So he's paying an effective 9% on all debts. Because remember, some are small balances with high interest rates, and some are huge balances like his mortgage, right, at higher interest rate. Okay, so let's now, I want to switch this example up a little bit because this was a real life, but I'm going to give you a real life based on today. So let me just change this up, huh? 6%. Because today people are paying 6%, not this kind of payment. And so let's change it up and say equals payment rate divided by 12, 360. I'll show you what I'm doing in a minute, but let's see. Divided by 12. Okay. So in this case, if he had a 6% mortgage, basically like his minimum payment would be $1,000 and the interest would be $903, which means only $179 would be going towards paying down the mortgage. And that's $93
is what percentage of interest of the 1,082? Oh, I see what, oh, I see what you're saying. I see what you're saying. This divided by this. Okay, 83%. That's what you're getting at. If we do that, some of them, Yes, it's score. sorry. Right. And I don't have the mental capacity to do what you're doing right now. Okay, but you will, I know, but I can see, so he says he's paying 23%, but on a monthly expense, you're actually paying 66%. yes, And so every month, you're paying this much, your equity payment might be 218, but 66% of the money you're paying is lost to it's lost. interest. Yes, And so at the end of the month, you've sent out your payments and someone is making $700 that you could be saving because your effective interest rate, even if it's 6%, right. 83%, It's 83. the 11% is 49%. See, And that number is gonna close. That's yes, effective interest rate, yes, what you're actually paying. So when you have a 6% interest rate, you're paying 6% on payment 360. Un porcentaje que sí. Sí, o sea, lo que está diciendo Rubén es de que de qué porcentaje del pago mensual se está yendo al interés, y tienes razón, o sea, de los 648, 66% básicamente se está yendo al interés. Vamos a ponerlo acá para hacerlo un poquito más dramático, porque es cierto. Porque el cliente dice, no tengo buen crédito, a mí me están dando el 6%, el 4%, el 3%, el 10%. Tienes razón. No te están dando eso. Esa es la mentira que te metieron en la boca cuando compraste y compraste. Ahora, no quieres estar pagando esto porque no te conviene. Vamos a eliminarlo y vamos a hacerlo de esto. Exacto, me gusta. A mí también. Me gusta. Ya eres un buen vendedor. Es muy buen vendedor, Rubén. No, y es que se necesita esto. Digo, no estás engañando a nadie, al contrario, le estás abriendo los ojos. Pero Ok. Un interés muy bajo. y realmente no lo es. Ahora, pero está pagando menos ciento y ya vamos a hacerlo. sí, ahora, ahora fíjate en otra cosa. Vamos a decir que una persona tiene, no sé, $50,000 ahorrados en su IRA, ¿verdad? Y dice, es que no los quiero sacar porque estoy ganando, de acuerdo a Dave Ramsey, 12%. Ok, vamos a suponer que esa persona está ganando 12% al año. ¿Cuánto dinero en realidad está generando? Y eso. Si eso fuera cierto, que sabemos que no se perdiendo. pero $50,000, ¿cuánto está generando al año? 6,000. ¿Cuánto está generando al mes? 500. Y está perdiendo 1,000, ¿qué dijimos? 1,800. Entonces la gente que está tratando de invertir dice, es que estoy ganando 12%. Pues sí, pero ¿12% de qué? De un balance más chiquito y debes un interés más bajo, pero de un balance grandísimo. O sea, en dólares no estás avanzando, al contrario, estás retrocediendo. Si tú utilizaras esos 50,000 para pagar tus deudas, avanzabas más rápido. Me estás pidiendo que elimine la seguridad que me ha tomado 5 años para acumular. O 10 o 20. Para eliminar poquita deuda. Yo no puedo ir pagando más por mes, pero me estás dando la razón por pagar. Sí, porque te voy a dar una seguridad más grande cuando ya no tengas esto. No estoy recomendando nada. Cada persona... Te estoy abriendo los ojos para que cada persona tome sus decisiones. Mira, no elimina, porque lo tiene y hay
consecuencias de impuesto que no le convienen, pero ve y dice, no, ¿sabes qué? Esos 500 Quizá deja de mandar. esos 500 que estaban mandando. Ya no me conviene mandarlos allá. Más bien sería quizá. Sí, y tienen razón. O sea, yo sí he tenido clientes que han llegado a la decisión que ya no les conviene meter dinero. Pero también tengo otros que han llegado a la decisión que dicen, ya me conviene sacarlo para salir del hoyo más rápido. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en lo que recomendamos. Más bien lo que hay que presentar es información y cada quien toma sus decisiones. ¿De quién es la responsabilidad de esa decisión? ¿Mía o de ellos? De ellos. ¿A quién le van a echar la culpa si después alguien les dice otra cosa o cambian de parecer o no les funcionó o híjole, pues hubiera dejado el dinero porque se hubiera ido 10 veces? Es de ellos. Todo esto es, cada quien tiene que ser responsable de sus decisiones. Nosotros no podemos recomendarle a las personas. Podemos guiarlos, ayudarlos, abrirles los ojos, pero a final de cuentas ellos son los que tienen que dar los pasos. Y los tenemos. Yo no te puedo recomendar qué es lo que debes de hacer, solamente te estoy brindando la información para que tú tomes la decisión. Tú tomes que quieras. Y eso es muy importante porque si las personas que vivimos hay una demanda. Hay liability, exactly. No solamente de información. Exactly. We have to be careful not to force people or recommend stuff. We're just presenting alternatives so that people make the best decision for themselves. I've had people who decide to stop funding their IRA and 401k, instead focus on becoming debt free. I've had some people who've decided to liquidate part or all of their investments and use that money to get out of debt. It's up to each person. It's not our job to force them or lead them. It's to guide them simply and give them alternatives. But anyway, all right, let me show you the meat and potatoes of what I wanted to get to today. We are going to sort these debts in one of 2 or 3 ways. One is we can start from the biggest to from the smallest to the biggest, right? In terms of balance. The other way is we can sort them from the biggest interest rate to the smallest rate. I generally kind of like this third method. The third method is to figure out at your current payments, how many months would it take you to get rid of this debt if you just did it the way you're doing? So in other words, if you make the minimum payment, what I'm going to do is I'm going to divide this number by this number to figure out how many monthly payments does it take me to finish paying this off. And the answer here is 34 months, 46 months, Usually, which one am I going to go for, generally speaking, first? 25. Why? Shortest. Because I'm trying to get them to a quick win, right? That's my goal. So either that, or I could go maybe for this one, which is the $4,800, because that's the least amount of money. But either way, it doesn't matter. There's no one answer. Sometimes we might want to try different answers. Okay, what if we do this first? What happens? What if we do this one first? What happens? Because the answer is different. The savings might be different. But the point here is let's just start somewhere. Okay, so here's how I start this process off. The first thing I do is I just say, okay, regardless of which one we're going to pay off first, we're not going to worry about it right now. Right now, I want to understand your current situation. So let's take this one first, just for the fun of it. Okay, so what I do is I make a link to this credit card so that I know all this information is going to come from line 5. So that when I repeat my formula, all I have to do is just, what line is it reading? Right now it's going to read line 5. Lo que yo hago es que primero las pongo acá y luego voy a analizar estas fórmulas y las voy a conectar con la línea 5. ¿Por qué? Porque todo ahorita me voy a enfocar en esta. Lo que hago generalmente es que tenemos 3 órdenes que podemos pagar estas deudas. Primero, pagar la más chica primero y la más grande al final, o podemos enfocarnos en la del interés más alto primero, o podemos
enfocarnos en cuál saldría primero. La forma como veo esto es que divido la cantidad de deuda por la cantidad del pago mínimo para ver cuántos meses me tomaría pagar esta deuda. En este caso son 25 meses para esta, 48 meses, etcétera. A mí lo que me interesa y me importa es cómo voy a hacer que esta persona tenga una victoria rápida, la manera más rápida que paguemos la primera deuda. Ok, vamos a escoger Apple Card nomás para empezar el proceso. Tenemos que identificar cuál es su situación presente, cuál es la situación actual. Entonces, ahorita, ¿cuál es el balance al final del año, que es cuando hice este análisis? Esta persona debe $7,000. On day one, which I did this analysis at the end of December, on this debt, he owed $7,000. Okay, what's the minimum? What's the interest payment? 25%. It comes from here. Right, I'm going to highlight where these numbers are coming from. 25%, $7,000, right? Here it is, here it is. What's the minimum payment? $275. Okay, perfect. I just need those three numbers to get the ball rolling. Now, check this out. Minimum payment equals every single month is going to be the minimum payment, right? Okay, what's the interest payment? The interest payment is equal, I'm going to do the formula with you, equal to, because you guys are going to need to learn how to do these spreadsheets, equal to the balance from last month times, the little star is times the interest rate divided by 12. La fórmula es, agarras el balance, pones igual, agarras el balance del mes pasado por, es la estrellita, el interés dividido entre 12. Entonces, en el primer mes, esta persona va a pagar $150 de intereses de los 275. ¿Cuánto dinero se va a la deuda? Esta es la fórmula, viene siendo igual a 275 menos los 150. So every month, I figure out first the interest, because the bank always gets paid first. And then based on his minimum payment, how much is going to pay off the debt? Equals, you always do equals his minimum payment minus the interest, the bank gets paid first. So 125 goes to him. So how much is the balance at the end of the first month? Well, you take this old debt minus the 125 minus whatever extra payment this person pays. If he pays nothing extra, well, then obviously his balance is $68.75. If he pays $100 extra, well, his balance is going to be $67.75, right? But right now, I'm just going to take life as is because I want to show him this is your situation. Now, if he pays zero extra on all of them, how many months is it going to take him to get out of debt? Well, next month, his interest payment is going to go down a little bit and his principal is going to go up a little bit, right? Because he only owes $68.75. But as I do this every month, he is now paying off more and more towards the principal and less towards interest. Al principio que hacemos esta fórmula, vamos a ir pagando un poquito menos de interés cada mes y un poquito más al principal cada mes. Pero mi meta aquí es ver cuántos meses le va a tomar a esta persona de pagos mínimos para salir de este problema. Entonces, ¿cuántos meses son? Hasta febrero del 2026 son 2 años. 2 años es lo que va a tomar pagar esta deuda dando puros pagos mínimos. ¿Cuánto interés va? ¿Ah? O 3 años. Sí, tienes razón, 23, 24, perdón, 3 años, tienes razón. 3 años. ¿Y cuánto se va a gastar en intereses? Si yo lo sumo, son $3,225.92. Entonces, esta deuda de $7,000 le va a tomar
225. O sea, en total, ¿cuánto va a tener que pagar? 7,000 más esto. O sea, su deuda total o sus pagos totales van a ser esto más esto. O sea, a final de cuentas, necesita pagar, ¿cómo se llama? $10,225. ¿Sí me expliqué? Ok. Lo que hago con la siguiente deuda es copio la fórmula, nomás reemplazo, ahora voy a leer la línea 4, reemplazo estos tres y automáticamente se va a generar los cálculos y en esta nos va a tomar hasta 2028 para terminar de pagar. ¿Cuántos años son? 5 o 6 años. ¿Cuántos intereses nos va a tomar esta deuda? 1,567 para pagar 4,842. O sea, en total vamos a pagar $6,500. Esta deuda nos va a tomar hasta 2027. This debt is going to take us to 2027. And we're going to end up paying $1,228 of interest, a total of $6,840 to pay off $5,568. So if we keep going across all these debts, right now, I'm doing everything except the house. Because the house, I do it somewhere else. So to pay off the credit card loans plus the car loans, I'm going to add up all these interest payments. I want you guys to see. Basically, I'm going to do it here just so you see it's the same total. What I'm doing is I'm adding all these interest payments. So I'm adding this interest payment plus, oops, did I grab the wrong one? I grabbed the wrong one. Okay. He doesn't like what I'm doing. All right, let's see here. So this interest payment, vamos a agarrar este interés más este interés más este interés. So I'm just adding up all the interest payments. Estoy sumando todos los intereses más este interés más este interés. Me salió 28,493. So basically, I'm just trying to say, if you keep doing what you're doing, you're going to spend $28,000 of interest payments to pay off. How much did he have in debt? Yeah, so I'm not doing the mortgage because I'm doing that one separately. So this person has $94,000. Basically, credit cards are 48,000, car is 46,000, and house, right? These are the three categories. But for the car and the credit cards, he's going to spend 28,000. So that means if only 4,600 are for the car, that means that 24,000 is for the credit cards. Pero, o sea, se va a gastar 23,000 en las tarjetas, más o menos 4,600 en el carro. Y en la casa van a ser 214,000. ¿De dónde saqué de lo de la casa? Bueno, lo de la casa yo lo hice en un spreadsheet separado, que se los voy a abrir aquí. Y lo de la casa casi siempre lo hago separado porque es lo que les enseñé al principio, viene siendo este spreadsheet, ¿verdad? Y en este caso, aquí calculé basado en su balance de $184,000 y con el 6%, ¿verdad? Aquí yo calculé que el interés total, perdón, algo no está bien aquí. Ah, ok, se me hace que tiene pagos. Ok, déjame lo bajo. Sí, déjame le pongo aquí 0. Sorry, it's because this is what happens after we. Okay, but before we pay this off,
The balance of interest is $214,000 on this house to pay off $184,000 of principal. O sea, en esta casa, la pura casa, le va a costar 214,000 de intereses para pagar 184,000 de lo que debe de la casa. Ok. Entonces, si sumamos lo de la casa, más lo del carro, más lo de las tarjetas de crédito, tenemos un total de $242,000 de intereses. If we add up the car plus the credit cards plus the house, this person owes $242,000 of interest. Over how many years? Basically 30 years. And that assumes that he never goes back into credit card debt again. Huh? Or gets another one, yeah. Right? Okay, now, how do we know which one to pay off first? ¿Cómo sabemos cuál pagar primero? Pues no sabemos. Entonces podemos escoger la que nosotros queremos. Lo que yo hice en mi primera intento fue, vamos a enfocarnos en esta de Apple. ¿Por qué escogí la de Apple? Pues porque tenía el interés más alto y curiosamente también tenía el número de meses más bajo. Entonces, esta persona me decía que él quería aplicar $50, era con lo que él se podía comprometer al mes extra. No podemos pelearnos con ellos, si eso es lo que ellos dicen, bueno, pues eso es lo que ellos dicen. Obviamente, cuando ya vean el resultado, van a decir, no, pues mejor le meto $100 o le voy a buscar cómo meterle más. Pero ahorita él me dijo $50, está bien, no pasa nada. $50. Ok. Si aplicamos $50, vamos a ver qué pasa. This person basically told me I can commit to $50 extra money because my finances are pretty tight and that's all I can do. Said, okay, fine, no problem. I'm not going to debate with them if that's what they feel comfortable. Obviously, most people are going to probably come up with more money if we can give them the reason to. But even with $50, what happens? Now, the balance becomes $68.25 instead of what? $68.75. The next month, instead of $67.47, now it's going to be $66.46 and so forth. It may not seem like this $50 is going to do a lot, but check it out. Remember when he paid off the debt first or last time? 3 years. Now, he's done by June of 2025. So what did he save? 6 months? Okay, fine, 6 months. But here's the bigger deal. The bigger deal is now we have $50 plus $275. Ahorita nos ahorramos 6 meses, pero eso no importa. Lo que importa es que con esos $50 acabo de liberar $275. Entonces, ¿cuánto dinero le puedo aplicar a la segunda deuda? 325. Now I can apply 325 to the next debt. That's the most important. That's why we're trying to get people to like the quick win, because that's when we liberate some money to help us speed this process up. La razón que queremos pagar la deuda más rápido primera es por no tanto los intereses que me voy a ahorrar en la primera, sino más bien liberar el cash flow que me va a ayudar a empezar a generar ¿cómo se llama? La bola de nieve. Entonces, el próximo mes, ahora tengo 325. Now I have 325. Now check it out. What was the original payment plan for this second debt, GECU? The original timeline on this guy was May 2028, right? And I was going to spend $1,567 of interest. Okay, the interest wasn't as big as over here, but the time was huge. So now what happens if we attack that one next? If we attack this one next, all of a sudden we'll be done by January 26th. 3 years, not 6 or 7 years, whatever that was. Did we save a lot of money? No, but what did we just save? Time, and we just got an extra $100. So now what do we do to the next debt? We got $425. ¿Verdad? No ahorramos mucho dinero, pero ahorramos tiempo y ahora liberamos $100.
Entonces, $100 más los, si te fijas aquí en mi fórmula, no sé si lo alcanzan a ver acá arriba, que dice $50 más 275 más 100. Me gusta siempre explicarlo de dónde está saliendo el dinero. I like to explain where the money comes from. So usually in the top corner, it says 50 plus 275 plus 100. Ok, esta deuda originalmente, First Light, ¿ya ven por qué tenemos que poner el plan original siempre primero? Para tener una base de comparación. Ok, First Light se iba a pagar agosto de 2027. Y vamos a gastar 1,228 en intereses. We were going to pay this off by by September of 2027. Now, we're going to pay it off 4 months after we finish off paying the second one. It only takes us 4 months to pay this off. And by May 2026, it's paid off. But what did we just liberate? 120. So let's put it here in green. I'm going to put it in green. Let me pick a better green. Voy a ponerla en verde. Todas las que estoy liberando. Ya liberé 120. Acá había liberado 100. Aquí había liberado, vamos a ver, 275, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y acá había liberado, esa fue la primera. 275 más 100 más 120. ¿Ustedes qué están sintiendo ahorita al ver este proceso? Alivio, ¿qué más? What are you feeling as you're watching this process happen where now like we're killing a new debt every 3 or 4 months? Possibilities. Yeah, it's giving you hope. What did we just liberate here? 178. When was this one supposed to be done? Club Sunset. October 26. Let's see, this one was supposed to be done December 28. Now it's gone October 26. And now how much money do we have to pay the next one? 728. We got the 50 plus the 275 plus the 100 plus the 120 plus the 178. So we've already killed 5 debts, right? And now we're going to finish paying this one off in like 4 more months. Do you think somebody's not going to want to pay us after showing them all this stuff, especially if we're doing it custom to them? I don't see how they won't, but maybe somebody might say, no, sorry, I don't want to pay. Okay, well, then I don't give you the plan. You can go do it on your own, good luck. But do we want to work with people who aren't responding anyway? Probably not. Okay, entonces, pagamos la Southwest para marzo del 27 y ahora vamos a pagar el carro para julio del 27. Y acabamos de liberar 860 y aquí habíamos liberado 648. Entonces, ¿cuánto dinero ya tenemos libre al final de todo este proceso cada mes? 2,231. ¿Qué tan rápido podremos pagar la casa si tenemos 2,231 disponible cada mes? Ok, ¿cuándo nos vamos a tener estos 2,000? Julio del 2027. Ahora nos vamos al otro spreadsheet. Y ganándolo. Y eso solamente con $50. Sí, o sea, y no estamos intentando bajar nuestros gastos, nuestro estilo de vida, no estamos tratando de sacar dinero del IRA, sin sacrificio. No tienes que decirle, tienes que ir a ganar dinero extra. Simplemente es con su propio dinero que ya está generando. Ahora, vámonos, aquí vamos a ponerle fecha. Ahorita esta persona ya llevaba 14 meses que acaba de comprar su casa. Entonces, en los primeros meses, ¿cuánto vamos a pagar extra a la casa? Nada. Nomás va a dar el pago mínimo, pero cuando lleguemos a 2027, aquí, ya vamos a poder meterle 2,000, ¿qué? 131. 2,231. A lo mejor ya para este entonces se va a motivar y le va a querer meter un poquito más. 50 más. 50 más. Pero el punto es
Antes su deuda eran 214,000. Ahorita, con $2,231, esta persona va a terminar de salir de su deuda en Sí, no de 10. menos de 10 años. Sí. Ahora, de cuando empezó los pagos acelerados, en realidad fueron, ahorita vemos. El 23. Yeah, 27. Entonces, ¿cuántos fueron? 4 años. O sea, en cuanto sea libre de las otras cosas, en 4 años paga la casa. Y ahora, ¿cuántos años le van a sobrar para ahorrar? ¿Cuánto dinero al mes? ¿Qué acabamos de liberar? 1,100. What did we just liberate? We just liberated 1,108 plus this. So now this person has an extra 3,350 towards his retirement or investments or business for the rest of his life at a compounded rate. Because now we're going to start working this, putting this money to work, right? We're no longer working for the money. The money is now going to work for us. You see what's going on? How much is this worth? Esta persona, ¿qué es lo que acaba de hacer? Lo acabamos de liberar. Ya no fue el plan de la burbuja, ahora fue el plan de la línea recta. Y en 10 años, esta persona ya no va a deber su casa, como ustedes dijeron. Aquí es donde empieza la aceleración, 5 años de salir de las tarjetas de crédito y 4 años en salir de la casa. Can we help people with this, even if we didn't sell them life insurance, even if we didn't sell them investments? What is this worth? Si nomás tan solo ayudáramos a las personas a ver esto, ¿cuánto vale este plan de salir de deuda? ¿Cómo cambiaría la mentalidad de la gente si se dieran cuenta que en 5 o 6 años terminan sus tarjetas y su carro y en 4 o 5 años acaban la casa? O sea, en 10 años ya son libres y tienen el resto de la vida para ahorrar, invertir y generar intereses, dividendos o empezar un negocio o lo que sea. Esto es la razón por la que la gente se tiene que motivar y acelerar para salir de deuda. En la semana pasada, last week, I didn't show you, I added a slide to the presentation, which I want to show you now, because I forgot to insert it before. Les quiero enseñar una slide que le metí a la presentación de la semana pasada, que no se me olvidó meterla, pero quiero enseñarles esto. Si ustedes se acuerdan, estábamos hablando de este proceso, ¿verdad? En que las personas van cayendo a la trampa de la deuda. If you remember, last week we talked about how people are falling into the debt trap. And basically, like, this is what it looks like for most people. They're stuck in the hole for the rest of their life, paying interest, becoming a slave to the banks. What I wanted to show you is what it's going to look like now when we have our formula. Lo que les quiero enseñar es cuál es el camino que vamos a venderle a la gente, el camino de la libertad financiera. En lugar de quedarte atorado en el hoyo, en cuanto tú empiezas el proceso, esta curva viene siendo el plan. Déjame lo hago grande. Let me make this big so that we can foresee what's going on here. Basically, like, the goal here is to sell people on this vision. And maybe this chart wouldn't mean anything to people if you just showed it on day one, but once you help them get here, you're going to realize I can be stuck in the pit of debt for the rest of my life, or I can start working towards abundance. And abundance basically means I have to invest in myself, invest in my financial education, and I have to save to get out of debt. Because the goal is to get back to zero. Aquí la meta es vivir en abundancia, que significa voy a invertir en mí mismo, voy a invertir en mi educación financiera, voy a ahorrar para
salir de deuda. Cuando ya salgo de deuda, ya regresé a cero, ya no estoy en el hoyo. Ahora puedo empezar a irme al lado positivo. Now I move to prosperity. So what's prosperity? I become my own bank. I can start taking risks to grow through investments. I can start my own business or I can invest. And I start this acceleration process of my wealth. ¿Verdad? Cuando ya me cambio a esta etapa de prosperidad, ya puedo ser mi propio banco, ya puedo tomar riesgos, puedo enfocarme en crecer, puedo empezar mi negocio, puedo invertir. Y yo sé que estoy generando más y más riqueza. Va a llegar un punto donde voy a alcanzar la libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? La libertad financiera es cuando mi ingreso pasivo es mayor que mis gastos mensuales de mi estilo de vida. What is financial freedom? When you have passive income that's bigger than your monthly expenses, where the money is working for you and you can basically stop working because now you've got a money machine that's working for you. And now you've got liberty. Liberty basically means I can do whatever I want. I can travel, I can give, I can help others, I can do anything. And when I'm gone, that's legacy, right? You start a foundation at some point and basically you leave a bunch of money behind to whatever causes make you happy. That's when you have impact and you leave an inheritance to your children's children. Cuando ya entras a esta etapa en que ya alcanzaste la libertad financiera, tienes libertad, puedes disfrutar el resto de tu vida haciendo lo que tú quieras, viajando, ayudando a los demás, donando, etcétera. Y cuando ya pases a otra vida, es tu legado. Puedes dejar una fundación con muchísimo dinero, puedes tener impacto, puedes dejar una herencia a los hijos de tus hijos o a otras generaciones. Entonces, esta visión es como yo concibo de la vida. Ahora, no todo tiene que ser necesariamente en esa secuencia. No te tienes que esperar a hacer tu propio banco hasta salir de deuda. Vamos a hacer las dos cosas simultáneamente. Pero en concepto es lo que quiero que veas por qué, hacia dónde vamos. You see what I'm saying? Like, you don't have to become your own bank till you're debt free. Like, you started from day one. It might be similar to what you were talking about. But the point is, you have to sort of understand where we're going for the rest of your life. Any comments or questions about this chart? ¿Alguna duda o pregunta sobre este mapa o esta visión? The chart is clear. Yeah. Ok, bueno, en cuestión de tiempo ya estamos llegando al límite de donde quería llegar. We're running up against time limits. I feel like I'm running out of time to show you what I wanted to show you, but anyway, simplistically speaking, let's kind of wrap up, and later we can talk about if this was the most optimal debt solution or not. Because basically, well, okay, I'll take another 10 minutes if you guys don't mind, so I can wrap up this concept. Okay, me voy a tomar 10 minutos más para terminar este concepto. Ok, entonces, después de que ya liberamos a esta persona de las tarjetas, se libera de los student loans, de los student loans se pasa al carro, del carro se pasa a la casa. Tenemos todo este dinero libre y cuando ya termina la casa, ahora tenemos mucho dinero libre para invertir el resto de su vida. Ok, la pregunta es, ¿este es el plan más óptimo? ¿Esta fue la mejor solución, empezar con Apple Card y después seguirle con GCU y no sé? Lo que puedo hacer es un plan 2. Un plan 2, puedo cambiar el orden o puedo tener un plan 3. Por ejemplo, esta persona le decía, bueno, ¿y qué pasa si empezamos mejor con esta porque tiene un balance muy alto? Es la que más me preocupa emocionalmente. Él quería deshacerse de esta. Ok, pues está bien. Ya para entonces me dijo, bueno, pues yo quiero ponerle $100, ya no 50. Ok, $100. Sí. De ahí sale, ¿no? Pero el punto es, ok, vamos a atacar esto primero. Cuando atacamos la de Southwest Credit Card primero, terminamos esta en junio del 26 y ahora aplicamos el dinero extra en otro orden.
El punto es que no hay un solo orden, o sea, puedes intentar varios órdenes y te van a dar diferentes resultados, pero a final de cuentas todos te van a llevar más o menos a lo mismo. A mí me gusta que la gente tenga un gane rápido para que empiecen a sentir el beneficio más pronto. Sí, de que como vendedor, cuando ya le estás dando a las personas opciones, les estás dando, mira, podemos hacerlo así, lo podemos hacer así, lo podemos hacer así. Eso va a darle la puerta a la persona que digo, no, pues es que no sé, déjame la pienso y yo te vuelvo a mirar. Y es como sale. Pero si tenemos un plan uniforme, no todas las personas son analíticos como lo eres tú y tienen la habilidad de analizar, como lo que te estoy viendo que lo hacen, wow. Ok, si tú nos muestras a nosotros lo que piensas tú que es lo más efectuoso, entonces podemos presentar eso al cliente y la mayoría de ellos nos van a decir, vamos a darle. Pero ya les Not give them too many mira, sí, y dos cosas. Va a tomar mucho tiempo para presentarlo y los vamos a confundir. Okay, está bien. Okay. Bueno, just for the benefit of the translation. So Ruben is basically saying, if we start giving people too many choices, too many options, they're probably going to say, okay, let me go think about it. And most people are not going to handle this much. Just give them one option. Okay, if I had one way to do it, I would probably pick the method of which debt gets us paid off first. So do the math about the number of months and probably go with that. That would be my preferred, even if it's not the most optimal, I think it will help us get to the answer anyway, roughly the same. This one, let's see. Starting with the Southwest. Let's see, we got to the end April 27th. I think like he only saved like 2 months. So it wasn't that big a difference, but how long did it take him to end to get to that one, the first one? That was the issue. It took till May 26th. With the other one, I think he got there faster, right? To pay off the first one. Yeah, I think December 24. So that's the issue. Is somebody going to stick with the plan 3 years before they see pay off the first one? That he was feeling like He was nervous about this one. Right. Now here's the last solution. Les voy ahora sí a hablar la solución que en realidad aplicamos. Existe un grupo que se llama Lending Club. No sé si han oído de él. Probablemente no es el único, pero es el que yo conozco. Lending Club es un grupo de personas que tienen dinero que quieren invertir. Y estas personas, así es como empezó, se me hace que ahorita ya cambió. Imagínense que hay un grupo de 100 personas con dinero y ellos dicen, yo quiero invertir en algo. Imagínate que hay 1000 personas que necesitan dinero prestado y estos quieren prestar. Estas personas ponen su solicitud en el website y dicen, yo necesito $40,000 para salir de deuda. Estos dicen, ok, es como lo que se llama un crowdfunding. Entonces esto dice, bueno, yo le presto 4,000, yo le presto 5,000, yo le presto 10,000, yo le presto 1,000. O sea, entre todos hacen una polla y dicen, le vamos a prestar a esta persona. So the way Lending Club started, I don't know if it still works exactly this way, but basically think about it like, let's say there's 100 people with money who want to lend to people who need money. These people apply on the website and they say, I need $40,000. This guy says, all right, I'll lend them 4,000, I'll lend them 2,000, I'll lend them 1,000. Basically, a group of people put together the money and decide to lend it to this person at a certain interest rate. In this case, I think he was able to get a loan for about just under 12%. But he got a response in 24 hours. So in 24 hours, guess what he did? He applied, he got $40,000. So what do you think he did? He wiped out this debt, this debt, this debt, this debt, this debt. I think it was all these guys, or at least 4 or 5 of them. In how much time? 1 week. Right? So all of a sudden, how quick did we get to a win?
not in a year or 2 years, in 1 week. Now, obviously, he just replaced 5 debts into 1 debt. So he hasn't saved any money, but yes, he has. Why? Because if you do the math on the lending club loan, right? He is now supposed to pay $886 a month on that loan at 11.84. What was he paying for those same debts before? 884, he was paying, let me see what the balance, I just want to make sure that it's the right balance. I think it's these guys, yeah. So he was paying 1143. So that's a savings of, I don't know, $300 a month. Whatever, that's $300 he didn't have before, which you can add on top of the 50 or the 100 or whatever he was going to do. Right? And how quickly did this person get a win? Way faster. Here? Let me see. Did he pay out that one or gave her? No, it's because this is the money they gave him. So he paid this and this and this with the loan they gave him. And also this one. Yeah, so this one, he didn't fully finish paying it off. So he went from owing 5,500 to 1,478. But then we focused him on doing this one with the 250 savings so that he could pay it off by June 2023. So basically in 6 months, he got rid of that one. And now he just liberated 120. So it's kind of like we just started the process, but like way faster. And with the lending club loan, so at the end, that was his only loan that he had left. This one, we left it alone. And the lending club loan is going to get paid off by March 26th. So how many years? 3 years instead of whatever the other solution was. And now he can pay this one off by July 26th. The car loan gets paid off by January 27. So now he can start putting the 20 whatever $1,000 as of January 2027 over here. The only thing that changed was basically instead of let's see, when did we start this process? Go down. So instead of starting in January, it saved us a month or so. Now, of the two, which one do you think is better? To wait years before they pay off all those, or to like, let's wipe out 5 of these credit cards in one shot and you just focus on that one and get rid of that one? Okay. ¿Qué creen que es mejor? And if it isn't, then we go back to the original solution. But it's an avenue we can try. O sea, si no tiene suficientemente buen crédito para que le den algo que convenga, pues obviamente nadie lo está forzando ahí con Lending Club, pero si aplica y el interés que le dan en Lending Club es mucho menos que lo que ahorita está pagando, va a generar un ahorro inmediato y podemos eliminar varias tarjetas de un trancazo. Okay, so let's stop there. Let's hear some feedback of what you guys are hearing. Vamos a platicar para escuchar sus observaciones y que me digan qué aprendieron, qué es lo que se llevan y cómo podemos utilizar esto. Si es posible en los dos idiomas, un minuto en cada uno. ¿Qué quiere empezar? You want to start, Ruben? What I learned today is that you can eat an elephant one bite at a time. And so you can eliminate all of your debt, taking minimal steps and using minimal funds, using what you already have, a little bit extra, and giving people hope and giving them a vision for freedom, because this is very doable and it's not something that's out of the ordinary and it takes discipline, it takes understanding.
and consistency. Lo que aprendí es que se puede comer un elefante una mordida a la vez. No es algo que es muy difícil, la gente lo ve como imposible, pero ya explicándolo, presentándolo, la gente ve que usando lo que ya tiene utilizando, se puede pagar rápida la deuda, dándoles esperanza, dándoles un futuro, dándoles el poder que necesitan para tomar control. Nadie les explica cuando van a entrar a una deuda cuánto les va a costar por la vida de la deuda, pero ya abriendo los ojos, viendo lo que va a pagar, pues a uno le vamos a dar esperanza y la habilidad de tomar control financiero de su vida. Okay. Next. Pues yo creo que fue el resumen de la clase pasada con haces conciencia, haces conciencia de por qué están en un problema, pero ahora les muestro, y lo de hoy fue, pues, estoy mostrando una salida alcanzable, y al final de cuentas es algo que se puede lograr, como decía Rubén, que no está ni siquiera, o sea, que no requiere realmente un sacrificio extra. Si haces un sacrificio extra, puedes hacerlo mucho más rápido. Entonces yo creo que mostrarles el camino, primero les dijiste, pues estás en el hoyo, pero no te dejo ahí, ¿verdad? Y la idea es mostrarles cómo llegar. Yo creo que ya empezamos a fabricar ideas de, ¿cómo lo puedo vender? Sí. Y yo creo que es el siguiente paso. Hay muchas ideas muy buenas aquí con el vendedor, pero hay maneras de presentarlo. Entonces yo creo que eso es lo padre que aprendí. Okay, inglés. Basically, I think from the last class we made them a conscious of that they were in an issue, they were in the hole. But today's class, now we're showing, okay, we're not going to just show you that you're in a hole on an issue. Now I have a solution for you, which, by the way, I think is achievable. It's not something that you don't really have to do a big sacrifice. Just put in a little extra, but if you even put on, then you can, come out of the issue or the hole in a very achievable way, right? So, now that we were thinking okay, we're giving you a solution, but we already start thinking how to sell that for our benefit as well and their benefit. And we have a good salesman here, so we have ideas already, and we can maybe recap and do a consensus to build a good solution in the way we offer that to customers. Okay. Well, what I learned, or I've been reflecting through the week as well, what we learned last week. Although we can see it as there's no extra sacrifice in terms of the money, I think there needs to be some change or shift in the way people think. So thinking, how can we present that to them as well? Like, not just the numbers, because there will be some kind of sacrifice, the way I see it, in that you have to cut some expenses, you don't get into more debt. It's easier because now as he's paying or the person is paying, they get better credit and they might get better offers, like, hey, here's the new car, or there's life, you may get a new kit, or you get a different expense. So what I want to go further is how can we motivate people into that mind shift? Like, how can we present it in a way that it's also motivating, like not just the numbers, but how can we present it in a way that it's okay, even though I'm gonna spend 3 years like just making this, it's worth it. Okay. En español. Entonces lo que yo he estado reflexionando, bueno, también no solo presentar los números, sino también cómo ayudarle a las personas a hacer ese cambio de mentalidad en donde, aunque no va a haber un sacrificio en el que tengan que trabajar más, pero sí van a tener que tener a lo mejor sacrificios en no gastar más, no meterse en más deudas, a lo mejor no tener esas vacaciones en las que ya se van a meter en deuda y sacrificar ese año, pero también va a haber a lo mejor gastos significativos, tienen un nuevo hijo o no sé, cosas pasan en la vida y bueno, mi enfoque ahorita también sería como presentarlo de una manera de motivarlos, no nada más con los números, sino cómo motivarlos para que tengan este cambio de
Y mentalidad. Ok. Yo pienso que ahí es donde probablemente va a entrar el animarlos a que tomen el curso de libertad financiera online, porque pues en vivo, no sé, digo, a lo mejor voy a empezar a darlo en vivo de vez en cuando, pero al final de cuentas, pues es más fácil venderle un curso que lo pueden ir tomando en su celular. Por ejemplo, la semana pasada hablé con una persona que no conocía y le platiqué el curso y le interesó mucho, y lo que me di cuenta es que pum, lo empezó él a absorber súper rápido porque comentaba cada vez que veía un video lo que estaba aprendiendo. Entonces me di cuenta que lo estaba absorbiendo a una velocidad acelerada. Entonces a lo mejor esa es otra avenida de generar un ingreso pequeño, pero más bien el beneficio no es tanto el ingreso, sino el beneficio es el cambio de mentalidad de que tomen el seminario. Pudiera ser tal vez la avenida que busquemos hacer eso. Airam? So I think debt is a topic that's not sexy, right? Right. It's debt is sexy. What's sexy? Stocks, investing in businesses, right? Cryptos, But it's Forex, MLMs. exactly, and it's located, man, that's a script that I have that's negative. It's like, if I have an extra $500, am I gonna invest it in debt or am I gonna invest it in, the market? And I've always showed the market, but how you explained it, it's like you have a lot more impact attacking your debt than you do attacking on investments, right? So that's one of the things, and I've seen this formula in your courses before, but now I'm barely starting to get the slap on the head of like how powerful attacking your debt is and how it's more mathematically advantage. Okay. So just diciendo en español es que la tema de la deuda no es algo sexy que digamos, ¿verdad? ¿Qué es lo sexy? Inversiones, negocios, pues assets, no sé cómo pero si ves mágicamente que atacando tu deuda es mucho más Efectivo. activo con tu dinero que no. O sea, ahora lo que tenemos que enfocar es cómo presentarlo para que la gente vea cómo usarlo. Y lo bueno que tenemos a Rubén, que es el mejor vendedor del mundo, que puede, porque, pero es que sí tienes razón, es que lo puedes explicar muy bien, pero si no hay esa, en inglés se dice call to action, o para hacer ese step, pues de nada le va a servir al cliente, ¿verdad? Como me ha pasado a mí, porque yo siempre me enfocaba en lo que era sexy, no que lo que es derecho. Ok, no, pues todos son muy buenos puntos. Levi. Algo que aprendí ahorita, bueno, que recordé ahorita, este es un concepto que aprendí de Alex hace mucho tiempo y sé que funciona, que lo he aplicado en mi vida. Pero creo que, como varios lo comentaron, es importante cambiar tu estilo de vida o no, o tu mentalidad de decir de si ya pagaste $100, bueno, no uses $80 para salir porque ya no tienes esa deuda, sino simplemente hazte el propósito y la meta de tú seguir un compromiso contigo mismo de poder seguir pagando y pagando, pagando, porque al principio a lo mejor dices, pues, no, pues, ¿qué pasa si me salto uno? Pero si lo logras, al final te das cuenta de que tu cambio va a cambiar, tu vida va a cambiar, va a ser un cambio muy drástico y puedes hacer otras cosas más importantes con tu vida que estar pagando dinero a alguien más. Entonces, eso es algo que creo que se le tiene que vender a la gente, decirle que esto es un compromiso con ellos mismos y no es algo que nos están regalando a nosotros de dinero, sino es algo que les puede cambiar y beneficiar a su vida a largo plazo. Okay, English version. Oh, yeah. So I think it's that one of the most important things is the mindset that you have to have whenever you take this train or you wanna go this route. Is not only paying your debt, because if you pay your debt, eventually if you don't change your mindset, you're gonna get into debt again because you're just gonna say, I just have $100 more. So maybe tonight I'm gonna go and spend 80 on a really nice restaurant and because I deserve it. So it's something that you don't see on a month. But if you don't follow these rules of
be true with yourself and the compromise that you're going to have with yourself, you're not going to see the benefit of in the long term. Is whenever you already spend like 5 years or so, you're going to see that your life has completely changed if you follow these steps. But you just have to have the compromise. And unfortunately, that's something that you cannot teach to people. They just have to learn it with time. You just present it, but that's the difficult thing, I think. All right, excellent. I think that's pretty much it for everybody for today. I want to thank you all for being here. Aún para mí, volver a ver esto me motiva porque sinceramente a veces uno se desmotiva de enseñarle a las personas porque no ves como que el beneficio inmediato, no sé si me explico. O sea, yo di este curso por 10 años sin parar, le eché muchas energías, ¿verdad? Y al final como que me desmotivé un poquito porque como que no veía reacción o fruto en las personas. Sin embargo, después escucho historias de gente que me dicen, ya salí de eso, ya salí de eso. Bueno, pues está funcionando, pero no, ni siquiera dicen algo, o sea, ni siquiera te dicen, pues no que uno busque las gracias, pero buscas de perdida un feedback de, oye, pues me ayudó esto. Y entonces digo, pues cuánta gente realmente se habrá beneficiado y no dicen nada. Y pues no debía haber parado, o sea, tengo que empezar. Entonces, les comunico que la semana pasada yo estaba en Facebook y de repente me salió un comercial y me dice, ¿cómo escribir un libro en 30 días o menos? Y es un challenge. Entonces dije, pues ya tengo mucho tiempo que digo que quiero escribir unos libros y pues nomás no me motivo. Y dije, me voy a meter al challenge. Y me metí, pero inmediatamente, antes de que ni siquiera me dijeran qué tengo que hacer, dije, voy a empezar a escribir el libro. Y lo empecé y escribí el outline de 8 capítulos. Y ya tenía el título desde hace mucho y ya escribí el primer capítulo. Ahorita que acabe me voy a poner a escribir lo que falta. Porque en mi mente ya lo tengo, es básicamente lo que les acabo de dar. Nomás es ponerlo en papel. El libro se va a llamar Get Out of Debt ASAP. Become Debt Free ASAP. Y yo quiero que esa herramienta nos sirva de poder, pues hacer todo esto. Y estoy muy motivado porque digo, pues la verdad es que esto es una mina de oro. Y yo sé que va a ser mucho más fácil vender esto en cierto aspecto. O sea, lo difícil es el cambio de mentalidad, pero ya cuando lo agarren, yo siento que esto se puede vender y agarrar fuego, que otras personas le digan a otras personas y así sucesivamente. So basically last week, I ran into this ad that said how to write a book in 30 days, and it was a challenge. And so I signed up and immediately I did my outline. So I've got my 8 chapters. I already wrote chapter 1. I'm going to write the rest over the next few weeks. My deadline is February 18th. So basically I need to get it done before then, and then the idea is to publish the book and start advertising the book and start, hopefully getting other people involved. And I don't know if you guys have seen or heard or done any of this challenge concept, but it's a new marketing concept that some people are using. So I'm kind of thinking, how could we use this to our advantage? Start a debt-free challenge, course that maybe takes 5 days, for example, where we advertise it and we say, hey, enter the debt-free challenge course, for 5 days or 3 days or whatever. And over those 3 or 5 days, we give people little nuggets of this, what you guys did over the last 2 weeks. So a video maybe, so that by the end of the class, they'll be like, I need to work with somebody. I need help. How do I do this? And that's when I think they could call us and then we could sit down and start working with them. Basically the challenge or something or the book would be the tool that helps sort of sell them on the idea that I need to get this under control. And sure, you can go do it on your own. That's option 1. Option 2 is call a Wealth Heritage expert who will be happy to sit down with you and do your customized plan, guaranteed to save you X amount of money or you don't pay. So those are all kind of ideas that are percolating I've been thinking about, working towards, and we'll figure it out. I'm pretty confident that, we will figure this out. But can you guys sort of see now some
how you guys can get your money back from this course? Does your financial freedom course, the one that I attended long time, is always live? Like you're always, like it's synchronous? So it's up on the internet, so people can sign up for it. So you can take it at your own pace. Every morning. What? You can take it on your own pace and. Anytime, yeah, you can take it at your own pace because it's a set of videos and you just, when we give you access to it, basically people can start immediately watching it. That's not the one on every Monday? No, that's a separate thing. No, the one every Monday is more on success formulas and goals. And for example, this month we're looking at time management, decision making. So like the topics change. If you guys want to come check it out, it's every Monday. It's $100 a month, but there's no obligation to stick it around or whatever. But there's not even any cost for the first class, but it's totally separate topics than what we're talking here. But it's here also, and a lot of people like coming week after week because they say like they leave all motivated to like for the rest of the week. You know, it helps them come up with ideas of how to structure their life and how to hit their goals and stuff like that, how to grow their business. Alex, I have a question, comment on what you're showing us. You're amazing at the Excel spreadsheet and you know it. Right. You're doing, I would find it difficult to do. Is there a possibility that a programmer can create the program so it's just plug in and we just plug in the information? Because I would find that when we're presenting, one, it would be quicker. Right. It would be easier. And it's just more impressive. So that would be one. And then the other comment is don't ever think yourself as a salesman because people don't like salesmen. You need to be providing information and just someone who has information to share with them. And so don't ever try to sell because you'll never sell. Nobody likes to be sold, but everybody likes to learn and buy on their own. So the short answer is some years ago, I had a programmer create a program and I'd have to figure out where we left it. That said, I think there's something, at least maybe I'm wrong, but I think there's something to like not giving people let me plug in your numbers, poop, here's the answer. I think there's some value in actually working the spreadsheet step by step with them so that they kind of like, oh, you know, I see it. Maybe if we do it for the generic, we don't have to do it for the personal one, but I don't know. Saying is the steps where you're adding and subtracting and then Right. doing the formula up there. Well, let the formula do it because it's impactful. You need to show them and you need to go step by step. But eliminate where I'm having to put plus minus equals this cell and that cell. And what's impressive is, oh, you catch the problem and you know how to solve it. I'm gonna spend 45 minutes trying to figure out what's wrong and I'm gonna end up calling you. And what did that do to my customer? No, sabe cómo presentarlo, menos Okay. It's not true what he's telling me. And so you're gonna eliminate. Mhm. And you know what? Maybe us four and the other two people can get it and we'll be good. Okay, but then what's gonna happen to the next generation that we're gonna teach? And the next generation, it's gonna be more difficult. So Just making it easy so that I don't have to do. if we don't have to do the most optimal solution, right, which is what you're telling me, then we can, maybe I can go back and try to find where that program is, work with the programmer, get it. In other words, we can start with the spreadsheet right now. You, me, and the client, I'll do the spreadsheet while we figure out the software solution. But maybe the ultimate goal is to work with the programmer again, get the program dusted off. Maybe instead of having the program try to find the optimal solution, just find me the solution that goes, or we could tell it in this order or this, or, you know, you pick which order. We can figure that out. But anyway, the program can spit what you were saying. Here's your number of page plan. And here's step 1, step 2, step 3. In doing the consultation. Right. Yeah, and just
where all we need to do is put in the debt numbers and it'll calculate it for us. You know, It's gonna make the presentation quicker. Easier. 15, 20 minutes right, to present to someone before they lose interest. yeah, And I think that it's possible that we do it. But it might be difficult for the presenter to be as well acquainted with Excel as you are. yeah, you might be onto something, because, for example, I just bought solar panels for all my roof. So when I built this house, I bought 30 solar panels, but I'm still paying an electrical bill. And then all of a sudden I saw my electrical bills going up, right? And so I called this company and they came and they said, well, it's because you need like 50 more panels. And the way they figured it out was they looked at my bill and they showed me a spreadsheet where it said, here's your chart per month of how much you're spending, and here's how little you're going to spend with my extra 50 panels. And it only costs you X amount of money. And I'm like, where do I sign? Right? Because he's showing me the before and after. So I think we need to do something like that here. Here's your current situation with my program. Here's your new situation, and it only costs X. But the walk in the park where we're holding hands is important. Hey, look, come here, these are your debts, and that's important. We can't eliminate that. Right. But yes, a 10, 15-minute presentation where we get to know each other, we talk about our financial problems, I grab your hand and tell you it's gonna be okay, we walk in the park, everyone is fine, here it is, will you sign today? And they'll do it. And it's not as confusing, not as difficult, they're following us. A lot of people are tired from work, Right. they're not thinking about what you're telling them, they're thinking about. And that's what they're thinking, but we're gonna calm them down and slow them down, and they're gonna wanna hold our hand, wanna listen to us, and then they're willing to take an action, Right. because we were able to do it all. He's just like they got you. Just like they got me. So now I need to see the proof in the pudding. But anyway, all right, guys. Let's continue the conversation next week. Next week, we're gonna switch topics. We're gonna start on life insurance, but obviously we need to take some time to land this in a practical way that can. Like I said, right now, the only thing I can offer you is if you find somebody, obviously we can sit down and I'll work the spreadsheet magic until we clean it up and make it tight and whatever, but you don't need to wait, any longer to start talking to people and see who's interested in saving lots of money. Okay. I would call it a debt elimination plan or debt freedom plan. Yeah. And once they're on board with that, they'll be on board with the rest of it. I think. All right. Bye, Debbie. See you guys. Bye, thank you. Okay, bye.